Давайте начинать. Вы можете писать свои вопросы на YouTube. Я, наверное, там буду основные вопросы смотреть. Мы обязательно к ним чуть позже перейдем. Ну, Сергей, а, सोशल наверное, मीडिया के जरिए जितना ज़्यादा आप Да, बांटेंगे लोगों में значит, напомню, उतनी जल्दी что हमारा प्रोजेक्ट это вебинар आगे о बढ़ेगा। चलिए представке शुरू करते हैं। проекта по дирижаблям. То есть आप अपने सवाल YouTube недавно мы में запустили проект, когда लिख все सकते हैं। сформировано, याद и दिलाता हूँ, все как часики ये работает. वेबिनार Соответственно, в прямом эфире вы इस प्रोजेक्ट наблюдаете, के प्री как स्टार्ट का мы है, एशिप्स создаем के प्रोजेक्ट का। проект तो अभी новый, आप लाइव देख абсолютно. सकते हैं Называется он कि «Дирижабли कैसे нового हम поколения». नए Мы постепенно प्रोजेक्ट знакомим को вас с командой, बना रहे हैं, проектом, तैयार कर रहे हैं। планом टीम से работ, आपकी знакомим मुलाकात с करवाता हूँ тем, как вообще все это будет сделано. И вот этот вебинар в рамках этого और इस будет. प्रोजेक्ट के बारे में आपको Пройдет в Туле. Мы बताएंगे। с Павлом приехали с выставки «Армия 2024». मैं Это पावेल के साथ अभी अभी आर्मी соответственно 2024 выставка, एक्सपो से आ रहा которая हूँ। сейчас выставляется इस एक्सपो में भी текущая компания, текущий проект, который финансируем हमारा мы, प्रोजेक्ट завершаем. Это проект पेश Soulmash, наверное, все его पेश हो रखा है, знают. सोलमाश का। Поэтому очень интересно посмотреть, оттуда сейчас будут репортажи, там तो वहां से भी काफी वीडियो मटेरियल आएगा, आपको देखने के लिए जरूर ну и так далее. देंगे। Вся команда там была. Мы там были, पूरी टीम हमारी огромное वहां गई количество थी, людей, बहुत सारे लोग आ रखे थे। просто невероятно. Вот, поэтому по предыдущему проекту я хочу напомнить, что работа продолжается финансирование, पिछले продолжается प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, проектирование, बिल्कुल नहीं रुका है, продолжаем फाइनेंसिंग चल रही है। прорабатывать проект Soul Specalmash. Вся эта работа ведется, говорю, чтобы это не सब ये вызывало काम हो रहा है, беспокойства. Теперь переключимся तो к वहां पे चिंता дирижаблям. होने की कोई जरूरत नहीं Я бы хотел है। начать с एयरशिप्स того, की बात करते हैं। почему мы शुरू करना चाहूंगा कि стали подготавливать этот проект сейчас, почему мы стали его इस प्रोजेक्ट का हमने прорабатывать. अभी क्यों शुरू Предыдущий किया еще не закончен. अभी क्यों किया, Рассказываем. Мы जब так как पिछला खत्म финансовая हुआ। компания, мы фонд Solar Group, инвестиционная крауд-инвестинговая компания. У нас порядка полумиллиона हम зарегистрированных क्राउड пользователей. У нас इन्वेस्टमेंट है, около 70 тысяч लगभग действующих 500,000 пользователей. Это रजिस्टर्ड небольшие суммы, там порядка लोग हैं। средний чек $2000. У нас есть коллектив Solar Group, то есть есть सोलो ग्रुप का серьезная अपना स्टाफ भी международная है, управляемая машина, ऑफिस है, एक बहुत बड़ा हमने सिस्टम मशीन बनाई है। которая может заниматься финансированием тех или иных проектов. Мы всегда говорили, что हम हरदम आपको на протяжении बताते थे работы проекта мы कि все равно कि ищем новый प्रोजेक्ट проект. के दौरान В связи с тем, что हम नया есть प्रोजेक्ट भी ढूंढ रहे हैं, необходимость देख रहे हैं। переключаться и हम नहीं расфокусироваться на चाहते новый थे проект, который мы должны были довести कि до ума, и мы его вот доводим, एक को बिना мы खत्म можем किए искать हुए новые проекты. Но всегда новый दूसरे को हम проект शुरू नहीं это करना не мы. चाहते, लेकिन Это नए мы प्रोजेक्ट हरदम हमारे पास आते रहते थे, непосредственно हम в हरदम подготовке. ढूंढते रहते थे। И сейчас, значит, अभी с Кириллом мы познакомились 3 года назад. मिस्टर किरील के साथ 3 साल И पहले все हमारी это मुलाकात हुई थी, мы там और ये सारे 3 изучали, साल когда начать, прорабатывали, Луганск, यही सवाल था कि कब शुरू ездили в करेंगे। Израиль, там, Германию. जर्मनी भी गए थे एयरशिप्स की Этим सवारी проектом करने के и लिए। внутренним принятием решением. То есть я для तो себя ये решал, अंदरूनी डिसीजन लेने я में काफी समय подписался लगा вот под этот проект, готов कि मैं его खुद इस प्रोजेक्ट транслировать уже में другим людям इस более प्रोजेक्ट को опытным. Было много вопросов, लेना चाहता हूँ कि которые नहीं, я для себя आप लोगों के решал. सामने पेश करना चाहता हूँ Соответственно, कि नहीं। задача сейчас моя упаковать अभी это हमारा все मेरा и मेरा донести, काम है соответственно, कि до इस सबको вас, अच्छी तरीके से до पैकेजिंग करके आप зрителей लोगों के очень सामने классный अच्छी проект. तरीके से पेश Я करना। понимаю, что на текущий момент मैं समझता основные हूँ зрители и основные участники проекта कि это люди, ज्यादातर लोग जो देख रहे हैं которые वो с нами हैं уже работают. Но जो также я हमारे साथ понимаю, что ऑलरेडी проект काम कर रहे Дирижабли हैं। огромный, и он сам по себе ये नेशनल вызывает интерес ко тем людям, प्रोजेक्ट जो है которые एयरशिप्स का बहुत बड़ा है। сама технология, она ये टेक्नोलॉजी भी बहुत एक очень नई много किस्म की है। будоражит, она висит в информационном среде. Это вот один из критериев, почему мы выбрали дирижабли. Второе, это команда большая, इसीलिए हमने इसे चूज किया। профессиональная, академическая, दूसरा интеллектуальная команда कारण क्यों इसे специалистов चूज с किया, क्योंकि опытом इस создания и टेक्नोलॉजी से, эксплуатации इस प्रोजेक्ट के साथ जो дирижаблей. लोग जुड़े हैं बहुत ही हाईली प्रोफेशनल Соответственно, हैं। хорошая подготовленная команда, долгий наш процесс отбора, масштабность проекта, возможность его масштабировать, कितना невероятная बड़ा है эффективность प्रोजेक्ट, этого कितनी проекта. प्रोफेशनल है Это टीम, हमारे те факторы, которые टीम कितनी абсолютно प्रोफेशनल неосознанно, है, ये सब неэмоционально, सारे без कारण थे какой-то कि क्यों причины, हमने इस без प्रोजेक्ट को चुना। нужды в этом, ну, так скажем, осмысленный выбор, осмысленный ये हमने बहुत подход, ध्यान से इस प्रोजेक्ट को चुना है, который прошел 3 जल्दबाजी лет, में बिल्कुल नहीं там, चुना है। и временем напряжения 3 лет, и там, в отношениях, что мы можем с этими людьми तो работать. जैसे कि बताया 3 साल से इस प्रोजेक्ट पे बात चल У रही थी, нас तो काफी अच्छी तरीके से हमने इसे сложилось очень सीखा है, много समझा है, командой, और तब о जाकर котором के в том पेश числе किया। и сегодня я о проекте расскажем. Соответственно, в чем замысел? Что мы собираемся तो делать? क्या है आइडिया इस प्रोजेक्ट Мы का? создаем компанию, которая будет हमको производить, बनाते हैं बनाएगी разрабатывать, कंपनी производить и
эксплуатировать जो дирижабли нового поколения. Что मैन्युफैक्चर значит нового करेगी, поколения? एक्सप्लॉइट करेगी Я приведу один न्यू пример. जनरेशन ऑफ एयरशिप। Если вы उसका मतलब क्या होता посмотрите है? на जैसे историю अगर आप развития देखेंगे, любой अगर आप техники, एयरशिप допустим, самолет, किसी भी टेक्नोलॉजी के любой बारे में самолет देखेंगे, 100 лет назад, самолет 50 कोई лет एक назад, एरोप्लेन ले самолет लीजिए сегодня. 100 साल पहले, Автомобиль 50 साल पहले, और अभी то же गाड़ी самое, 100 साल телефон पहले, то же самое. 50 И फोन если вы उसी तरीके посмотрите से। на дирижабли, вы तो आप увидите, что देखेंगे они были придуманы एयरशिप्स को अगर आप больше сотни देखेंगे, лет назад. 100 साल Что पहले сегодня इन्हें лет बनाया 50, गया था, ну, во-первых, дирижабли लेकिन не पिछले существует, это 50 सालों каких-то से новых там इन चीज़ों का механизмов. इस्तेमाल, इसका Но порядка 50 इस्तेमाल лет नहीं हुआ, назад эти дирижабли перестали дорабатываться. Аналог इनका такого, इनोवेशन в रुक गया России था есть автомобиль «Буханка», कि который там 60 лет назад был создан, и он रूस сразу में गाड़ी कोई 60 साल стал पहले знаменитым. मैन्युफैक्चर हुई थी, लॉन्च Есть हुई थी, автомобили Porsche, которые और है каждые गाड़ी पोर्श новые там जो 2-3 года их меняют. हर 2-3 Смотрите, साल что мы имеем. डेवलप होती И रहती это है। технология автомобильная, и это технология автомобильная. Но Буханка ये भी выглядит गाड़ी की Буханка, टेक्नोलॉजी, а वो भी Porsche गाड़ी की Cayenne это Porsche टेक्नोलॉजी। Cayenne. Они в целом одинаковые, но Porsche Cayenne एक 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 पोर्श в कयान сознании. वो हो गया И наш जिसे जो замысел डेवलप हो какой? रहा था, एक रूसी Использовать गाड़ी हो गई современные методы 60 साल проектирования, पुरानी वाली जो नहीं современные हुई, материалы, तो современное उसमें оборудование, मॉडर्न современную मटेरियल электронику. लगेगा, Создать, по सॉफ्टवेयर сути, लगेगा, ये सब फर्क आ современную जाता है машину, नई заново चीज़ों में। сконструированную в разных направлениях. Как есть, опять давайте примеры приведу. Есть автомобиль легковой, есть малолитражка, есть अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, вагончик, есть एक грузовой, मिनीवैन есть होती है, कार्गो वाली как गाड़ी мы होती है, видим ट्रक развитие होती है। इसी дирижаблей तरीके в से разных направлениях. एयरशिप्स को Если भी мы लेकर будем के создавать эти дирижабли अलग अलग तरीके के нужной एयरशिप्स универсальной задачи, बनाए जा सकते हैं। про сферу применения, про типы размеры, по план वो डिपेंड करेगा про कि конкретно, उनका что साइज там क्या будет होगा, строить, где डिपेंड это करेगा будет, कि वो как किस это चीज़ के будет इस्तेमाल выглядеть, होंगे। какие конкретно модели будут, для чего они будут. Об этом вам расскажет Федор во ये सब второй आपको части मिस्टर फ्योदर вебинара. बताएंगे आगे Также इस мы в वेबिनार के сегодняшнем दूसरे हिस्से में। вебинаре расскажем आज про के структуру वेबिनार में आपको компании, बताएंगे про कंपनी маркетинговую के स्ट्रक्चर के बारे में составляющую, बताएंगे, про то, как мы будем ее मार्केटिंग развивать. स्ट्रैटेजी को। Я думаю, вы все знаете, что आप मुझे вот этот आप предстарт लोगों को нашего पता होगा CSS कि просто ये с प्री чата स्टार्ट в जो है Телеграме, который до сих пор живой. Также я согласился टेलीग्राम вести свой चैट में канал, शुरू где हुआ था, будем концентрированную информацию और складывать, हमारा एक मेन потому что до चैनल भी этого होगा, न्यूज़ нас चैनल, जहाँ पे уместили सारी в качестве इंफॉर्मेशन информации आप तक совсем पहुँचाई недавно. जाएगी। Это не очень правильно. Я думаю, вы видели, что у нас порядка आपने 2000 देखा людей होगा уже в этом чате. 2000 Я से думаю, что अधिक создал его लोग हैं там इस चैट में। 25 числа. 25 Прошло какое число? जुलाई को ही 11. मैंने उस चैट को बनाया था, Да, прошло буквально там, чуть больше 2 लगभग недель. При 2 этом हफ्तों у से нас थोड़ा ही уже ज़्यादा есть हुआ है, первые результаты, которые और я पहले уже रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे опубликовал. पास, Вы можете वो भी посмотреть मैं पोस्ट прямо कर चुका сейчас. हूँ। Я прямо сейчас покажу, выведу этот मैं आपको слайд, अभी вы दिखा можете देता हूँ, посмотреть. Я एक думаю, вы स्लाइड दिखा знаете, देता что हूँ। у нас проект разделен на 20 этапов плюс нулевой. Нулевой это प्रोजेक्ट हमारा 20 स्टेजेस पे बांटा गया है, когда максимальное количество рисков, когда нет абсолютно ничего, кроме наших выступлений, там, какой-то веры в нас तो или еще अभी что-то. जो स्टेज है Поэтому जीरो это самый वाला выгодный этап उसमें है из कि всех, которые будут. Следующий सबसे этап в 2 раза менее प्रॉफिटेबल स्टेज है। выгодный. В двух словах, रिस्क हाई हैं, результат, लेकिन который आपको я रिजल्ट опубликовал в टर्म्स जो Буханке, मिलेंगे बहुत अच्छे हैं। это порядка миллиона, вот у вас на слайде, यहाँ आप स्लाइड में $1 देख सकते हैं, 700 000 проданных 1 обязательств, это рассрочка, 700,000 плюс фактически зашедших денег $109 000. Это то, что $109,000 мы смогли हम अभी तक сделать इकट्ठा буквально कर с चुके हैं первой презентации, इस на которой प्रोजेक्ट мы में। объявили о старте. Просто ये पहली когда प्रेजेंटेशन से люди видят 3 दिन ही केवल हुए हैं, возрастающий график, 5 दिन это हुए हैं, вдохновляет, это तो классно. ये आप Но как люди इसे только увидят, पूरी что स्टैटिस्टिक немного не, आप знаешь, तब что देख सकते हैं не खुद भी। растет последние 4 месяца इसे равномерно, हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि людей आपको это может पता हो कि сделать किस कैसे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, антиинформацией, которая решит, और что-то इससे много देखने से आपको идет, и я не समझ буду में आता है, слушать. लोगों को समझ में आता है कि Эта कितनी степень जल्दी ये प्रोजेक्ट возбуждения बढ़ रहा है, слишком और दिलचस्पी भी आपकी बढ़नी недостаточно चाहिए। информации, оно обезопасивает проект. अभी ये वेबिनार होगा, इस वेबिनार के बाद आप देख सकेंगे कि नंबर फिर से बदल जाएंगे। पीक एक्टिविटी आती है वेबिनार के बाद। Все, что нам нужно по плану. Я не знаю, Павел, будем мы сегодня объявлять, что мы तो जब आप ये नंबर्स देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस, बेसिस मान लीजिए देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि कितनी प्रोजेक्ट कैसे डेवलप हो रहा है। ना ही कि अगर आप उसे महीने में केवल एक बार आपको नंबर दिखाई देखने को मिलेगा, तो आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। तो जितनी ज्यादा हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उतना ज्यादा आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा, उतनी ज्यादा आप दिलचस्पी दिखाएंगे। हम इस जीरो स्टेज पे Вот такие вводные. जब $2.5 मिलियन इकट्ठा हो जाएंगे, तब जीरो स्टेज खत्म हो जाएगा। Да, я просто смотрю, не пойму себя.
लेकिन मुझे लग रहा है कि $1 million तक हम इसे बदल देंगे नंबर, क्योंकि टेम्प बहुत हाई है। Да, по то, что ты сказал, да, ऐसे действительно कुछ интересная शुरुआत аудитория, शुरुआत की поэтому, коллеги, вы डेटा можете है। видеть, что $100 000 фактически зашло, да, если तो आप देख सकते हैं कि 100,000 $100 ऑलरेडी आ चुके हैं, там, $100,000 आ в चुके день. हैं, Да, я думаю, что это और уже आगे आने वाले близится हफ्तों к में нашему बाकी का भी максимуму. पैसा Просто имейте в एक виду, महीने के दौरान मुझे लगता है कि हमारा गोल पूरा हो जाएगा именно इस первую स्टेज का। гонку в Да. нашей жизни. तो आप И вот जो то पहला сейчас покажу पैसेंजर демо, बनना चाहता है, आपके पास да, अभी मौका है по той ज्वाइन что करने ты का। сказал, что сейчас तो вот अभी только प्री старт, स्टार्ट है, да, сейчас по сути еще даже तो финансирование не अभी началось, आप идет देख सकते подготовка, हैं कि आपको и что-то меняется. То есть то $2,5 миллиона डिस्काउंट कौन सा будет, то मिलेगा। это может происходить именно потому, что вы, можно сказать, в прямом эфире तो जैसे ही показываете, पहला как से शुरू हो जाएगा तो Да, 2 обычно गुना это ज्यादा все महंगे हो जाएंगे शेयर। происходит, да. вам уже решение готово, а мы просто сейчас ये настраиваемся. वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो При हमारे этом, साथ если ऑलरेडी पहले говорить प्रोजेक्ट से о जुड़े том, हुए हैं, что जिन्हें हमारे बारे में, कंपनी के बारे में पता है Демо очень और सब कुछ подставляет समझाने की जरूरत в नहीं один है। из критериев, потому что आपको караулы याद все होगा कि равно аудитория Arduino प्रोजेक्ट में भी такие ऐसा ही हुआ था कि हमारे पास ना excited कंपनी था, ना люди, साइट था, ना कुछ था। вдохновленные, ну то есть это не और как бы लगभग все будет плохо, не получится, то есть это ну, все और зависит от तब ऐसा условий, हाल हो रखा था कि मेरे पर्सनल это अकाउंट में लोग круто, पैसा это ट्रांसफर कर रहे थे просто इन्वेस्ट большое करने के लिए। достижение, तो तब से недоступно, вот, и поэтому люди все хотят к कि этому прикоснуться. И давай, наверное, बल्कि остановимся काफी на हमारा том बिल्कुल ही примере ऑर्गेनाइज да, काम नहीं था, различных तब से вебинаров. Да, сейчас, во-первых, बहुत से लोग हमारे साथ те, लगे हुए кто हैं, जुड़े हुए हैं создаются, обязательно подписывайтесь, следите, чтобы там, где вам удобно, अभी। вебинары अब हम выходят थोड़े быстрее. ज्यादा Да, सीरियस हैं, мы ज्यादा बड़े हैं, решили तो вернуться к इसीलिए ज्यादा такому प्रोफेशनल है। рабочему ритму касаемо вебинаров. तो Во-вторых, जैसे कहा था कि हमारे हमारे साथ अभी वो для इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे साथ पहले से लगे हैं, और презентации दूसरा वो проекта है общая накопительная जिन्हें ये प्रोजेक्ट बहुत выручка पसंद आया все, होगा। кто только начинает знакомиться मुझे भी с इतना проектом. मुझे भी Почти काफी सरप्राइज की готова बात है मेरे लिए भी कि новостная часть. एकाएक इतने लोग हो На этом जाएंगे। этапе, что было сделано, например, за эту неделю. तो जिन लोगों को Планы на следующую टेक्नोलॉजी неделю जो уже आसमान के почти साथ जुड़ी होती है готовы. पसंद है, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग पहले से Поэтому हमारे साथ काम कर चुके हैं वो लोग делитесь जुड़े हैं। информацией अब о कुछ वेबिनार्स के बारे में बात करते образовании, हैं। может, коммерческом развитии. Следите за проектом. हमारे वेबिनार जो होंगे ट्यूसडेज और थर्सडेज को होंगे। Крутые державные एक वेबिनार вебинары. होगा नए लोगों के लिए, Потом, если человеку प्रोजेक्ट का интересна प्रेजेंटेशन, инвестиционная एक часть, कॉमन принять जनरल участие, वेबिनार, форма принятия участия, чтобы थर्सडे को टेक्नोलॉजी के बारे में और значит, न्यूज़ के बारे में वेबिनार्स होंगे। вебинар во вторник. तो Соответственно, इसीलिए если уже इस кто-то इंफॉर्मेशन को आप есть आगे भी рядом, लोगों को बता коллеги, दीजिए। то, ये соответственно, प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए और ऐसे ऐसे दिन हमारे Рассказывать, वेबिनार्स होते हैं, если ज्वाइन такие कीजिए। цифры, и хочется сказать, да, लोगों को что टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी हो ситуация सकती है, आगे जाकर के उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के так, ну, उसमें प्रोजेक्ट में предлагаю इंटरेस्ट हो тогда सकता है। तो перейдем आप ज्यादा लोगों को к बताइए презентации сначала, поговорим और о वेबिनार पे чем बुलाइए। вебинары, это здорово, कुछ नंबर्स के बारे में чем बात करते हैं отличаются, в чем आगे। ну, давай это चलिए преимущества, अब Федор प्रेजेंटेशन की तरफ चलते начнем हैं। с этого. तो कि Большое тебе спасибо. ये सब आपको मिस्टर फेदर बताएंगे। Приглашаю बहुत बहुत тебя. धन्यवाद आपका। चलिए फेदर को, मिस्टर फेदर को बुलाते हैं। Федор, очень много вопросов. दोस्तों Федор у нас в फिर эфире से हम Константин लाइव हैं Федоров, आपके सामने। будет फिर являться, से एक बार уже является, да, कहना руководителем चाहूंगा कि आप रिपोस्ट कीजिए, सपोर्ट करिए Поэтому это प्रोजेक्ट будет को, самый लोगों первый को источник, बताइए, да, той информации, которая इस वेबिनार का लिंक शेयर कीजिए। Ну и, наверное, первый вопрос. Федор, चलिए अब еще एयरशिप्स की बात твое करते हैं। свое, может, мнение, बहुत से впечатление, सवाल हैं। поделись им, почему ты считаешь, फेदर что это कंस्टेंटिनोव действительно то, чем जो होंगे, нужно заниматься. जो हैं इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, एयरशिप्स के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। Расскажу всем. तो ये आपके Здравствуйте. नंबर वन Специалист सोर्स हैं по इंफॉर्मेशन के। аэрокосмической отрасли. चलिए Сам тоже पहला सवाल, изобретатель, ये инженер. एयरशिप्स के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए, Постоянно задавался क्यों ये вопросом, प्रोजेक्ट चुना тянет गया है। носом и желанием सब подняться लोगों को в небо, नमस्ते। жить в небе, перемещаться по मैं небу. Понятно, एरोस्पेस что में काम полеты, करता हूँ, самолеты, как एक इनोवेटर भी हूँ, авиация इंजीनियर भी हूँ। встречали все дела, но с हरदम मैं सवाल करता था, инженером прикидывал इच्छा थी вопрос энергетики. आसमान की Сколько तरफ нужно जाना, тратить वहाँ पे топлива, रहना, чтобы वहाँ лететь पे в небо, उड़ना, какие там तो मेरा нужны ध्यान हरदम двигатели वहीं и पे так далее, и так रहता далее. था। И любой, लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि даже एनर्जी के बारे में मैं सोचता था कि कैसे एक हो सकता है немного कम से कम погрузиться в एनर्जी схему इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा управления, समय आप वहाँ पे настроения बिताएं। там и так далее, и तो так थोड़ा далее. बहुत Делал एविएशन понимание, कंस्ट्रक्शन में что भी मैंने попробуй немного उसकी तरफ भी ध्यान दिया, तो तब जाकर के यहाँ पे вдохновиться एयरशिप्स के बारे में एयरशिप्स की तरफ где मेरा ध्यान दिया कि आप वहाँ पे से आसमान में उठा सकते हैं будет достаточно और много солнечных панелей для того, फ्री ऑफ чтобы कॉस्ट उसे वहाँ पे रख двигатели सकते हैं, क्योंकि базировались उसकी на टेक्नोलॉजी определенной ऐसी है точке, справлялись с ветрами, там, कि туда, कहीं पे भी उड़ा करके наверх и так उसे далее. एंकर कर दीजिए, वो वहाँ पे खड़ा То रहेगा, есть, जितना आप चाहते если हैं वहाँ पे про वो переезд в небо говорить в целом, то единственный आसमान में вариант रहेगा। это дирижабли.
तो अगर आप आसमान में जाकर के रहना चाहते हैं तो आपका एक ही ऑप्शन है, Они वो раньше एयरशिप का है। были и потом पहले пропали. भी थे, И будущее будет बाद में बीच में отличаться от गायब हो того, गए что थे, फिर было. थोड़ा बहुत То есть вот это можно बीच में ответить देखने को मिले на थे। основной посыл, типа, почему дирижабли? Потому что они मेन будут в रीजन небо एयरशिप подняться क्यों? क्योंकि бесплатно, वो без आसमान में затрат उड़ электроэнергии, सकते हैं ладно, फ्री में, ना солнечных, ही без बिजली затрат की चाहिए, электроэнергии, без затрат केवल топлива, सोलर можно सोलर висеть над एनर्जी की точкой, चाहिए, можно что-то तेल की भी тяжелое जरूरत नहीं, поднять केवल и सोलर лететь. एनर्जी की जरूरत होती है। Очень много применения, и применения बहुत सारे उसके यूज भी हैं, сферы расширяются, об этом мы сегодня тоже और поговорим. अलग अलग Сейчас कैटेगरीज к этому перейдем. बढ़ती जा रही हैं, तो इसके बारे में बात Когда करेंगे हम। дирижабли, все равно तो у एयरशिप него की есть बात जब там करते हैं, картинка там तो красиво, हाँ, вот смотришь сверху, तो комфортно. लोगों को Но на самом деле такой क्या визуализации ध्यान में нет आता при है этом, да, то есть вот какие вообще есть виды कि дирижаблей उसका конкретно, где они могут कैसे применяться कैसे होते с हैं точки зрения, может, एयरशिप, бизнеса и какой-то получения прибыли? और बिजनेस में कैसे यूज हो सकते हैं, किस तरीके से उन्हें Сейчас इस्तेमाल расскажу किया जा सकता है। немного, да, с таким погружением в тему. Очень многие дирижаблисты болеют बहुत से эффектоманией. Там есть 10 एयरशिप вопросов, в которых के чем पसंद больше करने वाले, дирижаблей, тем он выгоднее, тем он эффективнее, тем он быстрее उनका मानना है летает. कि Когда его जितना बड़ा система वो, जितना спроектирована, बड़ा साइज में он उतना добавил ज्यादा еще чуть-чуть इफेक्टिव है, добавить, ему добавил еще чуть-чуть добавить. Но в ऐसा конце नहीं होता। концов они считают то, что нужно сразу строить какие-то огромные, невероятные तो яхты उन्हें लगता है कि बहुत грандиозные. हरदम На них там बड़ा सा ही बनाना चाहिए, невероятно огромные суммы денег нужны. जिसके लिए Инвесторам बहुत это बड़ा पैसा भी сложно, चाहिए होता है। задача इन्वेस्टर मिलना очень बहुत मुश्किल сложная, है, очень огромная, коллектив बहुत тоже एम्बिशियस сложный настраивать, प्रोजेक्ट организовать होता и है, так далее, и так далее. तो काम नहीं И बन पाता вот है। что нам удалось? Нам удалось весь российский вот этот дирижабельный инженерный коллектив убедить в том, पूरा что все-таки шаги ये будем रूस делать में जो поступательно, начиная एयरशिप्स с के небольшого की аппарата, बनाने वाली совсем टीम с जो है, небольшого. Это हमने не उनसे будет बात की, аппарат, उन्होंने बताया который कि весит там एक एक करके हम आगे 100-500 बढ़ेंगे, килограмм, छोटे से शुरू полностью करके कि беспилотный 500 किलो से истребитель, и शुरू задача करके такого аппарата आगे Марс. बढ़ेंगे। Вот और те ऐसे же самые एयरशिप के мегаполисы, बहुत से Москва, इस्तेमाल हो सकते हैं, अलग Питер, अलग не только इस्तेमाल हो सकते Россия, हैं। везде сейчас современные города нуждаются в постоянном मॉडर्न सिटीज мониторинге में हरदम маршрутов. सर्वेलेंस की जरूरत होती है, तो Пробки, वहाँ पे वो काम आ सकते हैं। погода, ट्रैफिक загрязнение जैम воздуха и में, так वेदर далее. रिपोर्ट के लिए, न्यूज़ Сейчас के लिए, начинается вот это вот широкое внедрение беспилотных летательных और аппаратов в природе. अब Сейчас ऑटोनोमस было ड्रोन का много भी, всяких टेक्नोलॉजी का भी достижений, इस्तेमाल बहुत исследований, शुरू हो куда गया। взлетели, куда полетели и так तो далее. इन В सब черте जगह यहाँ города, पे кто एयरशिप्स का काम हो понимает, как सकता है, там устроены काम आ антенны सकते и हैं। тому подобное. То, что антенну на крышу поставил, то, что ниже опустилось, не видно, то, что выше, там их нужно. В общем, когда смотришь сверху за всей этой штукой, мониторить гораздо проще. И вот эти вот जब дроны आप там ऊपर से от ये सब 500 до काम 500 करते हैं तो ज़्यादा килограмм आसान होता है, सर्वेलेंस का дальности, भी काम, которым रेडियो приезжают решать ट्रांसमिशन का भी такие काम सब задачи. आसान हो जाता है। Следующий дрон, например, это уже 2 अगला тонны. Ну, इस्तेमाल कंटेनер हो большой सकता है подъемности. 2 टन वाले एयरशिप का। Те же ये самые कार्गो задачи उठाने के लिए काम आ सकता है, мониторинга и वही всего कर सकता है, прочего, मॉनिटरिंग का, мониторинг промышленных объектов, мониторинг там फैक्ट्री की коммерческих मॉनिटरिंग कर सकता है, объектов, कमर्शियल военных मॉनिटरिंग баз कर и सकता है, прочего-прочего. आर्मी Просто के там बेसिस की оборот मॉनिटरिंग कर гораздо सकता है। больше. Вот на эти две задачи будут решаться в первую तो очередь. ऐसे सबसे सबसे Они पहले ये दो जगह коммерчески काम आ सकते हैं привлекательны со एयरशिप। всех сторон. Есть и कमर्शियली госзаказчики на эту историю, то есть люди, которые производят эти कमर्शियली अगर аппараты, बोले им तो только ऐसे нужно поднять एयरशिप्स наверх की его डिमांड भी передать, है, проверять, как это ऑलरेडी будет कंपनी भी строить है जो खरीदने демонстрационные के लिए तैयार है, образцы, अगर तैयार हो демонстрировать ऐसा вещи, एयरशिप। и сразу на серию с вами пойдем. Вот, казалось бы, дирижабли 100 лет назад летали, а вот 100 лет назад लगता है कि беспилотные 100 साल дирижабли पहले बन गए с थे, уникальным उड़ते थे, подводным लेकिन радиооборудованием висеть над городом как бы не नई стало टेक्नोलॉजी के साथ नहीं историей. थे। Ну и अब все नई равно, टेक्नोलॉजी भी है और अलग अलग इस्तेमाल भी हो सकता है Двухтонник उनका। будет делаться, это как раз 2 टन वाला летающая भी बना яхта, सकते мы हैं, ее назвали. वो एक Этот उसे एक аппарат फ्लोटिंग будет याट हम कहते हैं, ну, टूरिज्म में будет काम आएगा। разрабатываться и производиться совместно с компанией Aurus. हम Это у нас औरस के साथ есть такой इसे производитель автомобилей, बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। औरस производитель एक रूसी беспилотных ब्रांड है, СМИ लग्जरी गाड़ी с बनाती हैं। Якутом. В плотнейшей кооперации, даже под их брендом, эти первые яхточки будут तो производиться, они там будут из гондолов एविएशन выпускаться, इंस्टीट्यूट там के साथ हम пластмасса इस प्रोजेक्ट को туда बना रहे हैं। заходит, औरस भी и होगा, их дизайн там रशिया का будет एविएशन का इंस्टीट्यूट है, वो भी и हमारे साथ इस двигатель от प्रोजेक्ट पे काम Aurus करेंगे। уже переделали под авиационный, इंजन जो будет होगा वो стоять औरस का, там औरस से होगा, трансмиссии и मॉडिफाइड। прочее. В общем, они большую часть работ берут на себя по этой яхточке. बहुत सा Вот эти काम वो अपने ऊपर яхточки, ले да, रहे они हैं будут औरस वाले। производиться, может, первые तो ऐसे 2. ही Мы फ्लाइंग याट्स जो сделаем होंगे, вместе с ними это пилотный вариант, उनके где साथ будут बनाएंगे। действительно пилоты, एक पायलट которые वाला могут होगा сесть, जिसमें прокатиться, посмотреть, इंसान что это पायलट такое, करेगा, своими और глазами решить, ऑटोनमस भी बनाएंगे।
И в дальнейшем они будут обеспилочиваться, ну как сразу, то есть мы производим две, их сертифицируем, а параллельно выходит там третья, а हम она साथ уже साथ беспилотный вариант под दो коммерцию. वर्जन То есть बनाएंगे будут कि एक जो сообщения, придется ह्यूमन पायलट के साथ एक больше ऑटोनमस лицензировать, सिस्टम сертифицировать и के так साथ। далее. Это все-таки перевозка ऑटोनमस में थोड़ा пассажиров, это सर्टिफिकेशन में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है больше क्योंकि строгость सेफ्टी всех разрешительных документаций с точки зрения रेगुलेशन ज़्यादा парашютного, टाइट होता है। укороченное, поднять наверх, посмотреть на город или отлететь туда, где сейчас неспокойно, и там что-то поконтролировать. Здесь с разрешением будет попроще. Мгм. Так, получается, это до 2 тонн, да, ты сказал? Еще, а дальше तो какие 2 они टन будут? तक Там грузовые в основном, да, стратосферные, उसके बाद транспортные. कार्गो वाले И, может быть, знаешь, преимущества वर्जन основные, है। то есть, ну, в сравнении там с самолетом, который тоже может 10 тонн, например, вести. थोड़ा एरोप्लेन से Да, कंपेयर करना скажу, это करिए। вот та поступательная карта, по которой мы наметились, там после двухтонника идет 10-тонник. Это 10 के 2 टन वाले के बाद 10 टन वाला आता है кроме седла, वर्जन। там еще 10 тонн आ, сверху. Он आ, आ, планируется आ, आ, разрабатываться मतलब कि वो 10 टन в का 3 вариантах. सामान उठा Это सकता है। 4 वर्जन में उसे लॉन्च туристический, करेंगे, टूरिस्ट, пассажирский, टूरिज्म, грузопассажирский पैसेंजर, и беспилотный कार्गो грузовой. पैसेंजर और Отличие от ऑटोनोमस туристического и कार्गो। беспилотного грузового, то что этот может взять с собой 10 тонн людей, еды, воды и прочих развлекательных там तो टूरिज्म वाला принадлежностей. लोगों के लिए है, Здесь आप вот не समझ सकते हैं कि нужно मतलब कि लोगों вот को этот целый उनका खाना большой पीना उठा грузовик, करके и बеспилотник там 15 ले जा тонн, सकते может हैं। даже 20 тонн कार्गो वाला जो है владелец ऑटोनोमस, сможет поднимать. वो केवल कार्गो के लिए। По сравнению, вот этот вот 10-тонник अगर हम сравнивается 10 с टन वाले को एक вертолетом. एरोप्लेन से То सॉरी есть вертолет हेलीकॉप्टर से самый अगर массово तुलना करें, произведенный на планете, सबसे это ज्यादा можете посмотреть на मैन्युफैक्चर्ड космос, हेलीकॉप्टर сколько там, मी 15 एट है। 2000 штук, там 13-17 पंद्रह единиц, ну पंद्रह 15 सत्रह тысяч हजार единиц было выпущено. Он может बने थे взять वो दुनिया भर 4 में। тонны груза, वो перетащить 4 там टन तक на उठा सकता है। известные всем расстояния. По сравнению с ним, дирижабль 10-тонник в грузовом варианте, который будет तो उसके выполнять हिसाब ту से же самую एक задачу, 10 टन сможет का एयरशिप пролететь там в 10 टन उठा космос सकता है дальше. और कहीं अधिक ज्यादा По डिस्टेंस कवर себестоимости कर он будет सकता है। стоить дешевле, чем और Ми-8, उसमें и тащить он будет не 4 тонны, а प्रोडक्शन 13 कॉस्ट भी उसकी 15, कम होगी например. और तेल का खर्चा नहीं То होगा, есть तो за те же चलाने की деньги, कॉस्ट за भी कम которые होगी, कहीं продается कम होगी। Ми-8, мы уже с хорошей такой маржой можем продавать эти же дирижабли, но тащить там в 3, почти 4 раза больше इसका मतलब कि вещей. उसी दाम में जैसे Вот एक मी такие 8 आता है, आप एयरशिप ले дешевле и सकते हैं дальше в और 3-4 एयरशिप का раза и एक्सप्लॉयटेशन जब करेंगे तो дешевле आपका पैसा बहुत по बचेगा। в целом ज्यादा за 1 километр перелета, потому что вертолет ज्यादा можно डिस्टेंस कवर продавать कर как सकते हैं, длинную तेल миссию, नहीं куда लगता мне है, куда-то плыть. तो Это इनके ये все सब फायदे हैं। подняться, гелий денег особо не просят, раз залили и хватит. Но пропульсивную силу, ну да, будет побольше тратить, чем вертолет, но поменьше, чем вертолет в целом будет тратить. Это вот основная такая рабочая तो машинка, ये 10-тонник. मेन Их वर्किंग हॉर्स है планируется 10 выпускать टन का достаточно एयरशिप जो много, होगा। на них рынок इसे हम планомерный. मार्केट की इस डिमांड सबसे Кроме ज्यादा вот этого 10 грузового टन वाले варианта я वर्जन еще की है। упомянул कार्गो के अलावा пассажирский. मैंने आपको Это बताया था, когда там पैसेंजर बताया था। в хорошем комфорте, вот город मतलब कि एक Москва-Европа, и एक пускай это будет бизнес-класс или там बिजनेस премиум क्लास класс, मान लीजिए когда мы с ним लेकर के общаемся, говорим, давай हाई там कंफर्ट में мы आप все ट्रैवल कर лучшее सकते еще हैं फ्रॉम тобой. ए Мы से можем बी во तक। всех вариантах это все будет проработано и сделано, но вот в бизнес и А-классе, то есть это 40 человек с मतलब कि максимальным बिजनेस क्लास में комфортом 40 могут लोग, перемещаться मैक्सिमम कंफर्ट, на дальние расстояния, да, со скоростью लंबे Мах डिस्टेंस को 100, आप कवर कर но सकते हैं। у нас स्पीड когда-то была एरोप्लेन हेलीकॉप्टर средняя वाली नहीं होगी, авиация в Советском लेकिन Союзе बहुत ही высокой скоростью, हाई пожалуйста, कंफर्ट но वाला с таким комфортом, который сейчас нигде никто предоставить не आपका может. ट्रैवल होगा। Это пассажирский. ये Грузопассажирский पैसेंजर हुआ। вариант, это тот же самый कार्गो पैसेंजर 10-тонник, वर्जन जो взял है там वही 10 бригаду टन। какую-то, взял आपने оборудование, летел на дальний северо-южный дорог, कर्मचारी заменил लोगों को लिया, бригаду, забрал то, что इक्विपमेंट разобрать, लिया, и вот так вот вахтовыми और वहां पे режимами जहाँ पे летать, काम выполнять है, определенные वहां पे задачи. काम जब पूरा हो फिर Вот लोगों को और 10-тонник इक्विपमेंट आप это वापस ले आए। туристический, और 10 टन टूरिज्म वाला это летающий मतलब कि мини-отель. ये एक छोटा सा होटल हो Его गया जो возможности उड़ это уже सकता है। будет из Москвы, там, через Петербург, मान लीजिए Милан, मॉस्को до से Северного полюса, पीटर्सबर्ग और приземлиться आगे नॉर्थ там, पोल तक выйти जा погулять करके, 5 дней और फिर и वहां पे आप обратно लैंड करके с आप वहां पे आपने уже सैर की, फिर वापस आप построенным आ गए। маршрутом вернуться. То есть ये एक это हाई начиная लग्जरी с वर्जन होगा। 10-тонного аппарата, у этих аппаратов появляется возможность летать на дальние расстояния. То есть все, что мельче, तो это मतलब कि там सबसे от 500 килограмм до 10 टन 1 वाला जो тонны, है это वो вот लंबा कवर максимальный डिस्टेंस कवर कर полет सकता है। может इससे छोटे वाले वर्जन जो है составить वो कम ही कवर कर 1500 पाएंगे, километров. उनका Условно, 1,5 हजार तक ну, कवर कर где-то सकते हैं। двое суток 10 टन वाले летите, और если ज्यादा там अधिक просто डिस्टेंस вода कवर कर सकते हैं। закончится и тебе придется спуститься попить, да,
मतलब कि छोटे वाले में क्या होगा कि अगर लोग होंगे तो आपका पीने का पानी अगर खत्म हो जाएगा तो आपको नीचे उतरना होगा। 10 टन वाले में लोग भी फिट हो जाएंगे और पीने का पानी, खाना पीना भी सब खूब फिट हो जाएगा आराम से, Про और बिना конечный аппарат लैंड किए могу हुए сказать, लंबा там डिस्टेंस कवर 20 कर тонн, सकता है। 30 тонн, 40 тонн. Это उसके все-таки बाद 20 टन के, ресурсы. 30 टन के, 10-тонники, 40 но टन के нам भी हैं। не надо их выпускать так массово и серийно, как 10-тонники. उन्हें ज्यादा Поэтому हमें 10-тонники есть मैन्युफैक्चर नहीं конечно करना पड़ेगा спрос его на дроне. क्योंकि Эти аппараты, они будут, так сказать, ये बहुत ही ставки हाईली к क्वालिफाइड большому, к большому इंडस्ट्री аппарату, के लिए на который тоже काम нужно आएंगे। переносить, это там, например, 200 и выше тонн. Нужно переносить коммерческая нагрузка. Вот почему дирижабль побеждает по экономике, 10-тонник побеждает и вертолет, и самолет, это все понятно. А что дальше? Вот 200 тонн, например, и дальше. तो Взять 200 टन का अगर हम लेते габаритный हैं, груз, कोई поднять कार्गो его लेते हैं на 200 टन का, самолет, उसे उठा разгрузить, करके привезти туда, फैक्ट्री где से он нужен. Вот кроме дирижабля जहाँ других जरूरत है средств गोडाउन не तक पहुंचाना। существует в современной картине. 200 तो тонн это как तो танкер практически, да? तो, Не, ну танкер तो это ना ही हेलीकॉप्टर ना ही एरोप्लेन ये कर पाएगा। больше гораздо, ये да. Танкер, с танкером это нам нужно строить 500 тонн, 1000 тонн. И Ну, таких. такие же проекты есть, насколько я знаю, 300 и 500 тонн. Пока такой तो अगर हम технологии, ऑयल टैंकर से Запуск больше планируем. तुलना करें तो ऑयल टैंकर तो 500 Да, टन, опыт 1000 टन के होते हैं, реализации. Вот वो बहुत बड़े поэтому, हो когда जाते हैं। हम поступают इतनी сразу बड़े वर्जन строить की बात नहीं कर रहे हैं, что-то большое, फिर भी। Мгм. да, и иногда забываешь то, что по маленьким ступенькам все-таки строится большая дорога. Поэтому мы плавно идем в ту сторону, да, и вот одна из задач, которую вот конкретно в нашей стране तो нужно एक решить, और это транспортировать रूस के लिए ракеты с заводов ट्रांसपोर्टेशन производителя रॉकेट्स को к ट्रांसपोर्ट करने के लिए Дальневосточный, там сейчас логистика невероятно स्पेस сложная, स्टेशन में дирижабль ее очень быстро решает. ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, तो Собирается वहां पर надо, ये ставит 10 цель टन वाले काम производственный и экономит вообще всем и время, सॉरी и нервы, ज्यादा बड़े и वाले काम आ ресурсы. सकते हैं। И задачи тут 200 большие, टन их वाले, множество. Они могут брать крупный габарит, तो जैसे मैंने पहले который बताया था कि габарит बहुत ही हाईली большой, स्पेसिफिक где इंडस्ट्री нужно में ये передать, перевозится по дороге, там лопасти, например, बड़े वाले отвечают за एयरशिप्स целые काम спецоперации, आएंगे। блокируют целые города, она там очень тихонько идет, आजकल क्या होता है कि ट्रक очень से быстро आप उसे уничтожает ट्रांसपोर्ट करते हैं, людей, कोई которые इंजन на को अगर आप कर रहे हैं, геометрическом रॉकेट के щите हिस्से को вот ट्रांसपोर्ट ловят कर रहे हैं, तो эти उसको вещи. पूरा हाईवे आप ब्लॉक कर Дирижабль देते हैं, может взять और तब из जाकर के этих двух взводов сразу ट्रांसपोर्ट होता है। поставить 4 болта прикрутить, एयरशिप के и जरिए все, पॉइंट ए से задача उठा करके पॉइंट बी में आप нет उसे таких पहुंचा проблем. सकते हैं आराम से, ये सब प्रॉब्लम नहीं Проблема होगी। сейчас у многих в понимании того, типа, а вот нафига они нужны, и так вроде все работает. प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एयरशिप की आजकल क्या जरूरत है। तो минимум до базового. ये हम सबसे पहले लोगों को Раньше समझाना можно चाहते было हैं कि перевести, или он может там месяц अ, висеть в небе с समझा रहे हैं। техническими задачами. Тут да, вопрос, что все себе представляют дирижабли столетней давности, да, и думают, ну, क्योंकि हर किसी के दिमाग में 100 साल पुराना एयरशिप еще что-то с ней произошло. की फोटो आ Тут, जाती है। знаешь, можно придумать नया उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, लोगों को समझ नहीं है, जानकारी नहीं конкретное है। решение технические материалы, понятно, там еще что-то. Лучше, конечно, чтобы это मटेरियल्स сами की बात करते конструктора हैं। говорили, хотя они на эту тему говорить не хотят. Они говорят, это все наши патенты, ноу-хау, как мы сейчас तो всю जब эту हम историю в курсе इंजीनियरिंग берем, ब्यूरो से ये बात करते हैं и मटेरियल्स की, никто कंस्ट्रक्शन не की, तो वो ज़्यादा рассказывает, чего такого हमें сложного इंफॉर्मेशन нет. नहीं देना चाहते। कहते हैं कि हमारा नो हाउ है, ये Заворачивают हमारी конструкционные материалы, которые हमारे держат सीक्रेट हैं। прочность लेकिन ये कह оборудования, सकते हैं कि сами हाँ, वो конструкции, जिस то есть जिस даже मटेरियल से ढांचा बनता था, 20-80 वो тонн मटेरियल повесить, बदल это चुका है, просто ज़्यादा конструкция सॉलिड है, какая-то वो 10 ज़्यादा на 10 हल्का है। это уже не просто они прилипли. И बाहर से जो задача это लगाया два जाता है, оболочек. Там по बाहर से आउटिंग कोटिंग гелиопроницаемости. जो है, Раньше водород, वो भी конечно, बदल был चुका है, वो भी использован, ज़्यादा हल्का है, ज़्यादा газы मजबूत очень है। легко проникают сквозь ткани. И раньше, да, была такая технология, то что, как это сказать-то так, в общем, из буйвола पहले доставали кишки, выделывали эту кожу, превращали ее в ткань, पहले तो пробивали एयरशिप में золотой चौड़ी लगती пол, थी, так сказать, чтобы ये забить भी कह सकते узоры. हैं, तो Из बिल्कुल этих दूसरा ही кишков шили из этих тканей, шили दूसरी мешки, в этих टेक्नोलॉजी мешках थी। надували водород. То есть, ну, вот, как вы думаете, в तो 2024-2025 году мы будем это делать из кишков? Конечно, нет. तो Появились साफ बात है, अभी куча हम थोड़ी ना других करेंगे, материалов ऐसा к थोड़ी ना इस्तेमाल водороду и करेंगे। तो прочему, बहुत плюс हाईटेक मटेरियल्स हमारे पास आ появилась चुके हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। автоматизация благодаря компьютерам. Если раньше это все управлялось на механике, было много людей, पहले अगर इस которые और бегали, इसे следили चलाने का за तरीका मैकेनिकल था, तो अब पूरी तरीके से डिजिटल है, показометрами. ऑटोनमस भी है, सब कुछ Сейчас это कंप्यूटर के все जरिए होता है, намного सॉफ्टवेयर के जरिए мельчает, होता है। следовательно, ну, во-первых, из-за датчиков, компьютеризации и так далее, он уже облегчился, то есть те же размерности могут брать больше вес.
плюс конструкционные материалы все облегчились, опять же, та же तो разметка छोटे станет साइज еще में больше вес. हम Плюс компьютер все-таки ज़्यादा будет वजन उठाने वाला एयरशिप बना компьютер, सकते हैं, в ручном क्योंकि режиме это जिस управлять मटेरियल से वो बना है वो खुद ही हल्का हो गया है। плавный, еще более उसे безопасный, कंट्रोल करने के लिए जो более экономичный. टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के जरिए, उसका मतलब कि मैकेनिकल पुर्जे जो हैं वो भी कम जगह घेरेंगे, उससे भी और हल्का हो जाएगा, लोग ज़्यादा फिट हो सकते हैं, कार्गो ज़्यादा फिट हो что सकता है। вот сейчас с машиной. Вот тема будет современная. वही बात हो जाएगी, 100 साल पुरानी गाड़ी आप देख लीजिए और आजकल की गाड़ी आप देख लीजिए। Да, ну и использовать все-таки гелий или водород. И гелий, и इस्तेमाल क्या होगा, हीलियम या हाइड्रोजन? Считается более безопасным. हीलियम भी होता है Тоже और हाइड्रोजन भी होता है। हीलियम ज़्यादा горели. सेफ माना जाता है। Что современные дирижабли тоже будут гореть, но решение-то есть, что такого не происходило, да, в частности. Да, это началась промышленная добыча гелия в больших масштабах. В нашей стране она будет еще наращиваться, как и во всем мире. То есть हीलियम रूस में तो बहुत मिलता है और उसका प्रोडक्शन केवल बढ़ ही रहा है, в ближайшее время तो इसीलिए हीलियम का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, वो ज़्यादा सेफ भी होता है, जैसे बताया। जो लोगों के साथ होगा, कार्गो के साथ होगा, будут летать на पायलट के безопасном साथ, гелии. Вот ये सब окруженная हीलियम पे होगा, эксплуатация, там क्योंकि वो будут सेफ है। путешествовать люди, там будет исключительно гелий. जहाँ पे इस्तेमाल, जहाँ पे लोग होंगे Вот वहाँ पे все, что हीलियम будет होगा। летать в беспилотном режиме, जो ऑटोनोमस वाला होगा उसमें ये भी हीलियम भी हो सकता है और हाइड्रोजन होगा ज़्यादातर। जो स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई तक जाएगा वहाँ पे Здесь, когда мы по हाइड्रोजन Земле यूज करेंगे। летаем, если мы его пытаемся поджечь, водород там перемешивается с кислородом, горит прекрасно. जैसे कि आपको पता होगा कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन कम होता है, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को। Для чего такой дирижабль нужен? Какие у него цели могут быть? Да, про стратосферу это вот одна из самых амбициозных задач, которая तो स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो एयरशिप जो है वो बहुत ही हाईली स्ट्रेटेजिक एक प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं उसे वहां तक पहुंचना, और वहां पे अभी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वहां के लिए स्ट्रेटोस्फीयर के लिए कोई एयरशिप बना रही हो। ये आप मतलब कि धरती के अलग अलग हाइट पे उड़ सकते हैं, स्पेस तक चले गए हैं, ओपन स्पेस तक चले गए इंसान, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर अभी तक कवर नहीं हुआ है, वहां पे अभी तक कोई नहीं उड़ता। Цифры, которые мы в детском садике произносили, вот эти вот квинтиллионы, квинтиллионы. Да, и это очень важная ниша по сравнению с космическими аппаратами, спутниками и ракетами. Дирижабль может брать तो स्पेस क्राफ्ट के हिसाब से, सैटेलाइट के हिसाब से एयरशिप स्ट्रेटोस्फीयर में ज्यादा सही अच्छा इस्तेमाल हो सकते हैं। но при этом менять ориентацию, как ему вздумается, потому что और एयरशिप जो है वो किसी तरफ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। सैटेलाइट जो होता है वो केवल एक गोल में घूमता है, и он выполняет एक लाइन में गोल में функцию, घूमता है, которую выполняют सर्कल में спутники. घूमता है। Но в отличие от космоса, ты построил ракету, понятно, Илон Маск научился возвращать, но даже в этом случае вот эта вот конструкция гораздо выгоднее. Тут ракета улетела вот такая вот, отправила вот такой вот спутник. रॉकेट से सैटेलाइट पहुंचाना बहुत महंगा होता है। हाँ, एलोन मस्क ने सीख लिया है रॉकेट को वापस बुलाना, लेकिन फिर भी एयरशिप के हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है। फिर से उस रॉकेट वापस लाओ, फिर उसमें लोड करो, अगला सैटेलाइट ले जाओ, तो महंगा पड़ता है। आपने एक ऐसा एयरशिप अगर एक बार उठा दिया स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वहां पे वो रह सकता है। अगर वहां पे उसे सर्विसिंग की जरूरत है तो वो खुद ही नीचे जमीन पे आ सकता है, आप उसकी रिपेयर कर सकते हैं, फिर से वापस वो खुद जा सकता है। ये मैक्सिमम रीयूजेबल एयरशिप होगा। और रॉकेट के हिसाब से आप उसे 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे 50-100 बार रीयूज नहीं कर सकते रॉकेट को। Мы можем выполнять те же самые задачи в 1000 раз дешевле, чем он их выполняет. Ну, а где дешевле и эффективнее, обычно там и спрос. Так что будущее реально за стратосферными аппаратами, весь мониторинг, связь, интернет. तो स्ट्रेटोस्फीयर की अगर बात करें तो हमारा यही मानना है कि उसका फ्यूचर जो है वो एयरशिप के साथ है, क्योंकि कोई सी भी दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्ट्रेटोस्फीयर में कहीं ज्यादा अधिक महंगा बैठेगा। Понятно, да, что у дирижаблей много तो всяких способов तो हम применения. समझ गए कि एयरशिप्स के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। Да. Может быть, тоже прокомментируешь, что там где-то отрезок лет 50, почему-то ими кто-то कि всегда पिछले 50-60 सालों से 100 лет डेवलप नहीं हुई है टेक्नोलॉजी, Да, इसके बारे में आप कुछ बताएं। При этом сейчас, с начала 21 века, опять как будто тут 21st सेंचुरी में гонка, да, फिर से एयरशिप की रेस शुरू हो गई है। सब लोगों ने दिलचस्पी, अलग अलग देशों ने производят дирижабли, दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। какие-то варианты, но в любом
कोई ऑलरेडी बना भी रहे мы हैं, все यूज भी कर रहे हैं। осознанно осознали, да, что технологии готовы к тому, чтобы этот вид транспорта возродить. Правильно я понимаю, да? То есть तो ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में не то, что мы вот बताइए। собрались и решили почему-то ऐसा नहीं कि हम ही केवल все вот начали इकट्ठा होकर के इस आइडिया Да, все को правильно. प्रमोट करना चाह रहे हैं। 3 года назад вот познакомились с हाँ, англичанами. 3 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी मिस्टर किरीलिन के साथ हुई थी, Я тоже тогда, ну, чуть ли не впервые, что ли, от какого-то तब मैंने здравомыслящего человека услышал про एक дирижабль, पढ़े который लिखे говорит, इंसान что से, всё इंजीनियर से можно मैंने сделать, एयरशिप्स के всё बारे में возможно сделать सुना, быстро, это всё стоит внятных सीखा। денег, у этого उन्होंने есть मुझे बताया определенная там сфера कि применения и कैसे так ये далее и так आइडिया далее. पूरा किया जा सकता है, कितना Вот, पैसा и लगेगा, क्या был मेहनत लगेगी। как-то так, типа они давно были, а когда начали वो कहते हैं погружаться, कि анализировать तो и तब उन्होंने смотреть मुझे बताया कि मैंने कहा कि реальные ऐसा कैसे, कि मतलब कि детали, 100 साल पहले भी थे, 50 साल было पहले भी थे। только तब जब उन्होंने मुझे ज्यादा डिटेल में बताया, तब जाकर के मुझे аппараты. समझ में आया В कि том году они पहले испытали वालों में только और आजकल वालों में क्या फर्क है। У-30, а У-30, который как раз делал тот коллектив, с которым мы сейчас стартуем, एक они уже रूसी испытали AU-30 करके जो एयरशिप है, वो जो टीम ने बनाया था в общем, готовиться к тому, रूस что के लिए, वो भी частично हमारे साथ काम получить करेगी। сертификат типа и начать серийно производить. В том же Китае 22 воздухоплавательных института в целом занимаются चाइना में разработкой 22 воздухоплавания. इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस Куча एयरशिप्स को लेकर के коммерческих структур различных, स्टडी कर रहे हैं। казалось бы, बहुत सारी कमर्शियल कंपनियां हैं दुनिया भर में जो इस огромные तरफ देख रही аппараты, हैं, мы их строим, сертифицируем, इन्हें बनाना строим चाहती हैं, аппараты. आगे У जाकर के нас इस्तेमाल करना в चाहती हैं। Англии пытались, китайцы строят. अंग्रेज लोग कर रहे हैं, फ्रेंच Все कर रहे हैं, кажется चाइनीज कर रहे हैं, जर्मन कर रहे в हैं। целом французов, конечно. अफ्रीका में भी हो रहा है, लेकिन वहां पे Есть небольшие дроны, точно फ्रेंच точно не помню. लोगों का ज्यादा Могу हाथ है। вот там сегодня в чат скинуть эту новость. То, что они собрали небольшие беспилотные аппараты и медикаменты между там городами уже давным-давно перекидываются. И तो वहां पे अफ्रीका में जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह दवाइयाँ, खाना पीना पहुंचाना, छोटे ऐसे उन्होंने बना रखे, उसके लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसे फ्रेंच लोग कंट्रोल कर रहे हैं। Да, получается такого даже доставка там каких-то товаров с маркетплейсов условно, да, чтобы не курьер ездил, вот, или даже та же क्योंकि मतलब कि कुरियर को भेजने के बदले всё можно совершенно एयरशिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। говоря про эти дроны, но дрон реально дороже, дрон не может ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ड्रोन तो बहुत महंगे बैठेंगे, जैसे कि हम Да, सबको и पता है। управлять чуть сложнее, он все-таки резкий, с ним और тяжело ड्रोन को ходить. रेगुलेट करना भी, ऑपरेट करना भी थोड़ा Говорят, тише едешь, дальше महंगा होता है। Да, и много раз летает, ничего ему не надо. Да, но вот если про то, что все начали, опять же, все аналитические агентства во всех странах предоставляют отчеты о том, что экономике прям необходимы дирижабли. तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दुनिया भर में जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनकी एनालिसिस के हिसाब से для обеспечения вот такого कि экономически устойчивого роста, в котором вообще вся вот эта вот планетарная इकोनॉमिकल система ग्रोथ के लिए чтобы, ну, пора придумывать что-то новое. И вот नए ट्रांसपोर्टेशन, नए तरीके का ट्रांसपोर्टेशन बनाना जरूरी है। जो है हमारे पास, वो काफी महंगे बैठते हैं, उन्हें चलाने का खर्चा काफी आता है। через правительство выпустили решение о том, что для Северного морского пути как минимум нужны аппараты, то, что для военных нужны эти аппараты. रूस में भी कानूनी सरकारी लेवल पे ये बात चर्चा हो रही है कि आर्मी के यूज के लिए लंबी डिस्टेंस के कार्गो के लिए हमें एयरशिप्स की जरूरत है। Документ, да, который ты Да, тоже показывал. распоряжение. всё Надо вот правильно. тоже, кто не видел, посмотрите, что есть распоряжение правительства. ये डॉक्यूमेंट भी आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट पे, История अगर आप типична. इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो। Раньше были. Электромобили раньше были. Да, кстати. Потом यहाँ पे появился हम ये भी कह सकते हैं कि 100 साल पहले автомобильный इलेक्ट्रिक мир, गाड़ियां भी появились हुआ करती थी, автомобили. Ну, वो भी так, गायब हो गई थी। ВВС. Сейчас мы видим, как обратно электромобили अब हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबाइल गाड़ियां भी वापस आना शुरू हो गई हैं। возвращаются на рынок. Вот то же самое происходит и с дирижаблями. इसी तरीके से Раньше были, एयरशिप्स के साथ भी हो रहा потом है। появились самолеты. Сейчас самолет-строительная отрасль стагнирует практически во всем мире. एयरप्लेन्स की अगर बात करें तो एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो Они легче, там, घाटे में जा रही है। в отличие от самолета или вертолета, вот та же самая летающая яхточка и 10-тонник, она будет спокойно заправляться бензином с бензоколонки. Там будут всем известные поршневые двигатели стоять. Ничего вообще сверхсложного и критичного. Если с вашим дирижаблем что-то произошло, это могут починить чуть ли не в любой автомастерской. Ну, понятно, авионика... एयरशिप की अगर मरम्मत करनी है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, वो खुद लैंड कर सकता है। उसकी मरम्मत में ज्यादा कोई हाई टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट नहीं लगते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। वो मान लीजिए हर कोई मैकेनिक कर सकता है। तो बहुत से फायदे हैं एयरशिप ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। В общем, вот тем самым, да, они отличаются.
Ну и вот смотри, получается, изначально, да, ты познакомился с तो Александром Николаевичем Кирилловым, да, с его командой, पहले आपकी किरीलिन के साथ потом मुलाकात हुई, также बाद में उनकी टीम के познакомился साथ с मुलाकात हुई, множеством и сторонних बाद में разработчиков, да, которые так और или иначе занимаются लोगों के साथ разработкой, आपकी если мы मुलाकात हुई привлекали जो людей थोड़ा बहुत не из इस инженерных फील्ड में профессий, काम करते हैं, инженеров, строителей. Вот можешь сейчас еще раз рассказать вот об इंजीनियर्स, этой команде, कंस्ट्रक्टर्स, которая будет मैकेनिकल создавать इंजीनियर्स, проект с технической точки зрения? थोड़ा Что это, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से что बताइए कि कैसे ये सब в сфере प्रोजेक्ट дирижаблей? देखने को मिलेगा, Конечно могу. कैसे ये कंस्ट्रक्शन सब होगा. Александр Николаевич, он как главный मिस्टर архитектор किरीलिन в целом в वो нашей मेन стране, है इस он प्रोजेक्ट के, известен во всем इस мире, देश में как भी, дирижаблист, दुनिया भर में который मशहूर भी создал हैं. в инициативном порядке, сам там создал 4 аппарата дирижабельных. उन्होंने खुद अपने Он आइडिया से зарабатывал 4 себе एयरशिप्स производством बनाए थे. аппаратов, он их понаделал бесконечное там количество. Это, в общем, дирижабль बहुत ही हाईली не क्वालिफाइड просто एक इंसान है. летает, и ты желательно в нем сидишь, что-то делаешь. А привязной аэростат — это шар от дирижабля, вот, который привязан, просто поднялся, на веревочке висит, держит какую-то целевую нагрузку и, например, занимается там разведкой. Вот, он их делал. Вот, и этот человек, ну, как сказать, собирал вокруг себя तो और उन्होंने बाद में अपने आसपास तो एक प्रोफेशनल टीम इकट्ठा करने की कोशिश की, इधर बात की उधर बात की, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी. उनके अलावा еще минимум там और 2-3 коллектива, которые тоже занимались в стране 2-3 टीम और थी Это вот компания जो они делали इस вот पेयर эти में काम कर रहे थे. которые с маркировкой АУ, там какой-то там 11, 20, 30. एओ Они ब्रांड के производили дирижабли. एयरशिप्स, Кириллин произвел 4 дирижабля. Итого, вот прям в современной нашей России, получается, तो производитель, मॉडर्न एयरशिप्स разработчик में дирижаблей रूस есть. ने Да, они много в इनके разных коллективах, но कंस्ट्रक्शन мы करने वाले друг дружно, इंजीनियर लोग हैं, как друзья, अलग अलग किस्म के что उन्होंने प्रोटोटाइप по बनाए пальцам भी. можно пересчитать. Вот и всех их мы сейчас объединили в один коллектив. तो सब इन लोगों को हमने इकट्ठा किया है हमारे प्रोजेक्ट में, усилий, нервов, но они все готовы इसीलिए объединиться इतना ज्यादा समय भी लगा है हमें в едином एक टीम ключе को इकट्ठा работать. करने में. Что это за люди? Это генеральные конструктора, которые этим уже занимались. ये Это जनरल इंजीनियर्स हैं механики, जो इस которые एयरशिप पे изучали ऑलरेडी काम कर सकते हैं. технологии. ये मैकेनिक लोग हैं जो Пилоты, इस पे काम कर которые चुके हैं этим पहले. ये летали. पायलट्स हैं Это जो इन्हें обычно ऑलरेडी उड़ा большие चुके हैं. разработчики, которым очень интересно этим заниматься. Они जितने भी хотят लोग हैं это इस टीम реально में सब быстро लोग сделать, उसी स्पेयर के हैं бесплатно. और पहले इस Вот ऐसे такие प्रोजेक्ट पे мы काम ребята कर चुके हैं получились. То, что एयरशिप के. объединили весь этот коллектив. और हम लोग एक मैनेजर के रोल पे हो गए जिन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया. Да, Александр Николаевич привел с собой вот 6 человек, и это ну, 10% от той основной команды, которая будет этим заниматься. अभी जब हमारा अनाउंसमेंट हुआ था इसका प्रोजेक्ट है तो मिस्टर किरीलिन अपने साथ 5-6 लोग भी लाए थे, आपको देखने को मिले थे. उन 5-6 लोगों के अलावा और भी सारे लोग हैं जो हर कोई तो नहीं आ सकता था. И вот тоже хотел бы такую оговорочку сделать, что мы сейчас вот часто про них рассказываем, но еще не всех люди видели, кто-то даже не हम उनके बारे में बता представляет. देते हैं लेकिन आपने उन लोगों को अभी देखा नहीं है, सब लोगों ने देखा नहीं, मुलाकात नहीं हुई. Не публичные, это инженеры, это разработчики. ये पब्लिक फिगर्स नहीं है, ये इंजीनियर्स हैं, इनोवेटर्स हैं. समय के साथ जब जरूरत होगी तो वो भी आपके सामने आएंगे. Со всеми ними мы вас познакомим, и в том числе вот по четвергам, которые вебинары будут, я думаю, постараемся... जो थर्सडेज को हमारे वेबिनार्स जो होंगे टेक्निकल जो होंगे वहां पे हम उन्हें बुलाने की कोशिश करेंगे एक एक करके कि आप उन्हें अपने सवाल पूछ सकें, कि आपको भी समझ आए. बहुत हाईली प्रोफेशनल लोग हैं ये. Заметьте, то, что эти люди решали задачи вот по постройке, вот что Кириллин строил там 4 аппарата, что вот эти ребята строили свои АУ аппараты, все решалось в рамках, тогда были 90-е нулевые, все знают, что было там в стране. तो इन सब लोगों ने इस फील्ड में काम किया है 90s के दौरान, 2000 की शुरुआत के दौरान. Военные ставили задачу, вот вам जैसे कि आर्मी वाले ऑर्डर देते थे, कहते थे कि ये आपका ये काम आपको करना है, ये पैसे, ये आपका टाइम फ्रेम है, हमें ऐसा चाहिए. решения не принимают, они говорят как лучше, им говорят вот так делай, они говорят तो हरदम वहाँ पे बहस все होती है равно कि вот так вот इंजीनियर делай. कहता है ऐसे ज्यादा सही होगा, लेकिन ऑर्डर देने वाला कहते हैं कि ऐसा हमें Всё ऐसे ही равно चाहिए. смогли их поднять, तो इसीलिए ये испытать, प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल थे реализовать, в पहले, конце концов, फिर भी продать эти कुछ аппараты, следовательно, ऐसे इश्यूज बनाए गए थे, всё равно इस्तेमाल भी हुए это थे. और आगे जाकर के, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाकर के भी हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से भी ये बनेंगे और लॉन्च होंगे. Да, понятно.
в общих чертах टीम के बारे में हम समझ गए। и хотелось бы, наверное, теперь перейти к बेसिकली тому, а что же эта अब команда будет создавать, да? ये टीम Я बनाएगी сейчас क्या? покажу, попрошу включить слайды, чтобы कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ आप लोगों да, को। вот тех активов, которые в целом в рамках проекта будет создаваться, потом уже посмотрим более जो подробно इस प्रोजेक्ट के दौरान цифры. क्या क्या Давайте посмотрим. एसेट्स बनाएंगे। Вот у нас создается конструкторское бюро, да, вот हम पहले बनाएंगे это कंस्ट्रक्शन земля, ब्यूरो, на ней जमीन строится खरीदी जाएगी, инфраструктура, 2 строится एलिंग्स собственно बनेंगे, производство, создается школа फैक्ट्री बनेगी, пилотов, एक पूल बनेगा पायलट्स के लिए, может сейчас поправишь, что там और फिर एक बिजनेस प्रोजेक्ट сразу начинается работа над сторонними вот бизнес-проектами. और Давай вот постепенно пойдем, правильно? साइड बिजनेस प्रोजेक्ट भी उसके साथ साथ हम लॉन्च Что करेंगे। ты можешь прокомментировать? То есть у нас как завод или все-таки больше производство, например, да, ты говорил? Да, это больше производство. Ну, давай в самом начале. Получается, первый степ это мы सबसे पहला हमारा создаем कदम होगा конструкторское бюро, арендуем ये कंस्ट्रक्शन площади, ब्यूरो का। ничего тут строить мы не будем, года никакие यहाँ не पे проходят, это можно сделать уже завтра, हमें इसके लिए कुछ уже все делается. कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है इस Арендовываем ब्यूरो के लिए। площадя, усаживаем там всех कोई सा भी конструкторов, जगह разбиваем их по किराए पे आपने ली, отделам, там сами वहां पे тоже एक एक्टिवेट रखा, разбиваются, इंजीनियर потом लोगों को बैठाया появляется और उन्होंने अपना главный काम конструктор одного करना शुरू аппарата, कर दिया। другого, третьего, у него появляется свой коллектив. Вот здесь вот перед ними, грубо говоря, команда расчетчиков и линейных инженеров, и каждый из них использует эту вещь. Это हर किसी के पास अपना स्पेस होगा जो जिस एयरशिप के ऊपर काम कर रहा है, अपनी छोटी सी टीम होगी और वो काम अपना शुरू कर सकते हैं। Ну, не условно, в общем, они подключают широкую кооперацию. То есть есть генеральный конструктор, это Александр Николаевич Кириллин, есть главный конструктор по направлению, есть его конструкторский отдел, и вот его конструкторский отдел совместно с линейным персоналом, грубо говоря, начинают курировать отраслевые институты, подключают туда МАИ, НАМИ и прочие сокращения наших институтов. Госкорпорации различные, Да. по факту, и институты. Дирижабль аппарат очень сложный, он как самолет, он как ये एयरशिप जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयरशिप ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन ब्यूरो का काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो है एविएशन के, उन्हें भी इस प्रोजेक्ट में जोड़ा जाए। машины делаются. Просто вот эту всю широкую кооперацию нужно задействовать. Для этого нужен кто-то у руля, кто будет говорить, кто чему делать. इसीलिए कंस्ट्रक्शन ब्यूरो की जरूरत है, क्योंकि कोई एक मेन होगा जो इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टीयर करेगा कंस्ट्रक्शन ब्यूरो के जरिए। Кооперация, грубо говоря, создаст дирижабль на имеющихся производственных мощностях, на имеющихся научно-исследовательских там заделах и так далее. Вот этим будет заниматься конструкторское бюро. Про землю. दूसरा जमीन, जब तक ये कंस्ट्रक्शन ब्यूरो जब तक काम चल रहा होगा, मॉडल्स बना रहे होंगे, जब तक इनका काम चल रहा होगा, явное техническое задание, его технический облик, эскизные проекты и прочее. И под эту задачу уже будут проектироваться эллинги. Эллинг это гараж, условно. तो इसके साथ साथ ही हम फिर जमीन भी देखना शुरू कर देंगे और एलिंग का भी काम होगा। एलिंग का मतलब हुआ गोडाउन, जिसके अंदर आप इन्हें मैन्युफैक्चर इकट्ठा करते हैं, असेंबल करते हैं एयरशिप को। तो ये असेंबली यूनिट हो गया। Пока все заняты разработкой дирижабля, проектируются два эллинга, их нужно где-то строить. तो इन दो असेंबली यूनिट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जमीन की जरूरत होती है। Такая со звездочкой, если начинать ее с нуля, например, взять где-то землю, скорее всего, она будет сельхозпредназначением, предназначение перевести в промышленное, там, а потом в дальнейшем подать. तो इसकी जमीन ढूंढना भी मतलब कि वही होगा कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड होगा, उसे फ्री होल्ड करवाना, उसके बाद परमिशंस इधर उधर। तो एक वर्जन ऐसा है। Более приоритетные люди вот сейчас उसके अलावा है поступает множество предложений, और वर्जन जो है что не может वो ये है कि от различных аэроградов
из различных अलग городов. अलग Алло, एयर здравствуйте, सिटीज мы से हमें आ रहा है слышали, в общем, у нас कि हमें पता चला है कि आप ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट लॉन्च находится करने वाले हैं। необходимые для हमारे पास постройки это уже हमारे पास очень जमीन है, оттуда, как Аэроград, здесь уже можно летать, है बना बनाया हुआ пожалуйста, ऑलरेडी है, आप пожалуйста, हमारा можете हमारा इस्तेमाल строить कर и так सकते हैं। далее. Вот ऐसे भी такой ऑफर вариант हमें आ रहे максимально हैं। как бы хороший. Мгм. То есть в данном В случае партнерстве. это когда же бесплатно, да, будет? तो ये मैक्सिमम Ну, в कंफर्टेबल партнерстве ऑप्शन है। можно, да, это कोई будет पार्टनरशिप का множество मतलब कि вариантов. आप Кто-то говорит, करेंगे, можете арендовать, वो दे आगे जा кто-то करके вы देखेंगे берете कि किस टाइप бесплатно, से हमारा становитесь पार्टनरशिप उनके там, साथ होगा। давайте я там тоже как-то в этом поучаствую. То есть все ищут свой интерес, у всех он разный. Это вот вариант первого приоритета. Есть там вот вариант второго приоритета, например, выкупить уже готовую вот такую вот землю со दूसरा एक और спецификой, ऑप्शन है получается, कि она ऐसी एक сразу जगह को стала हम पूरी полностью तरीके से наша. खरीद लें। Но опять же, это много ये денег. फिर से वही बात हो गई कि Вопрос बहुत बड़े पैसे зачем? की बात हो Вот जाती так है, вот, और если फिर можно क्या в जरूरत है партнерстве с кем-то, अगर हम ну, किसी के понятно, в पार्टनरशिप хороших के साथ कर условиях. सकते हैं ये काम। Предложений много, я думаю, мы все-таки выберем то, которое нам तो подойдет ऑप्शंस ऑफर्स по अलग अलग этой हैं, हम земле. जरूर से आगे जाकर के И सबको вот на этой ध्यान земле से мы начинаем पढ़ेंगे, строить вот स्टडी эти करेंगे два और फिर चूज करेंगे। эллинга под 10-тонный аппарат и под летающую яхточку. Вот तो летающая इन पहले яхточка, 10 टन वाला почему-то बनेगा, और एक ये время फ्लाइंग говорит, типа, यॉट чем там जो वर्जन है дирижабли старые будут लग्जरी टूरिज्म वाला, उन्हें असेंबल करेंगे। чем они хуже, чем наши лучше. पहले दो Говорит, असेंबली вы पॉइंट्स видели, में। как их выводят из Эллинга? Говорит, выводили те старые. И он был обвязан канатами, его целая толпа людей вот так вот вытаскивала, чтобы он не улетел. Грузили его там людьми и так далее, потом отпускали. Говорит, ну что это такое? Прошлый век. Говорит, я буду строить такие дирижабли, которые могут садиться прям на крышу здания, прям в центре города. И это реально достаточно такая амбициозная задача. Многие поймут, кто разбирается, то, что подвесить तो дирижабль सबसे पहले हम ऐसे एयरशिप्स बनाना चाहते हैं, वो वाले बनाना चाहते हैं जो आसानी से शहर के अंदर काम आ सके। मान लीजिए कि अगर आपको किसी बिल्डिंग की छत पे अगर उसे उतारना है तो वो आराम से खुद все उतर уже सके। будет реализовано и продемонстрировано, и он будет такой более демонстрационный, что ли, вариант. То, что мы туда можем приезжать с заказчиками, подниматься на крышу, прям с крыши садиться в дирижабль и летать, делать круг, на крышу садиться. Второй эллинг, ну и в этом же будет दूसरा серийно जो производиться в этом эллинге. Второй эллинг по 10-тоннике. एस्टेब्लिश पॉइंट बनेगा वो Также 10 टन वालों के строится लिए на этой होगा। земле, также для сборки, обслуживания, там уже без крыш, без всего, но тоже куча различных решений, как они उसके भी अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं базированная 10 टन эксплуатация वाले के। называется, считается ахиллесовой пятой всех вот этих вот дирижабельных историй. तो Красивейшим सबसे образом они हाईली реализовались यूजेबल जो на होगा वो крыше, 10 там टन все वाला это ही будет होगा। демонстрироваться, отрабатываться и так далее. Это про два эллинга. Завод, который вот указан, फैक्ट्री что создается за деньги инвесторов. У Александра Николаевича и конструкторского коллектива, который будет реализовывать этот проект, уже реализует. तो मिस्टर किरीलन और उनकी टीम जो है Множество इंजीनियर्स की, критических наработок и критических технологий, которые передавать в широкую кооперацию не хотелось бы. Ну, то есть зачем раздеваться बहुत सी подробности, когда кто-то बहुत सी ऐसी बातें снимает होती हैं, ролик, अंदरूनी все बातें होती है जो удерживают. बाहर के लोगों को Ряд नहीं बतानी технологий, चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। блоков, элементов, टेक्नोलॉजिकल которые सीक्रेट्स जो будут होते हैं изготавливаться, это совершенно, वो для सब हम индустрии не इस फैक्ट्री में крупнозадачная история и так далее, बनाएंगे। но их нужно оставить себе. Например, вот те же самые материалы этих газонаполняемых इन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी फैक्ट्री की ज़रूरत होगी। ये шлак, कोई ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं होगी। другие мелочи. Это вот для этого будет создано небольшое производство. Там не надо строить огромные там एक заводы, छोटा सा строить प्रोडक्शन बनाएंगे фундаменты, там проекты и так इन सब далее. चीज़ों के लिए। Это достаточно залить плиту, поставить такую же вот быстровозводимую конструкцию, ангар, или вообще взять в аренду ангар, если где-то तो там ये рядом ऐसी एक सॉलिड появится क्लासिकल производство फैक्ट्री места, नहीं है которые जब आपको предоставляют вот этот ангар. क्या कहते हैं Вот можно फाउंडेशन тысячу खोदना होता है, квадратных बनाना метров, होता है। используйте ये их хотите, एक सिंपल सा и हैंगर टाइप वाला тогда можем все это реализовать. То есть, по हैंगर сути, टाइप сам वाली завод, फैक्ट्री जो है который надо वो भी काफी построить, होगी। это технологический процесс, который нужно оставить за собой. Просто ему нужно место, где его तो организовать. मतलब कि Вот так вот. वहां पे वो चीजें बनेंगी जो हम दूसरों लोगों को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ दी, либо каких-то элементов, क्योंकि которые वो хотелось бы कमर्शियल सीक्रेट, реализовать, то есть отдавать इंजीनियरिंग школу, सीक्रेट чтобы माना хорошо जाएगा। скопировали. Да, все правильно. Школа, да, школа пилотов очень важна, даже в том плане, что нужно сначала подготовить того, кто будет подготавливать пилотов. स्कूल की हमें क्या जरूरत है? स्कूल में हम पायलट्स को ट्रेन करेंगे। सबसे पहले तो हम उन लोगों को
Вот как ट्रेन करेंगे, जो आगे जा тут करके आने वाले возвращаясь पायलट्स को на ट्रेन Ичу, करेंगे, तो вот उसके लिए एक другой аэропорт, स्कूल की увеличили ज़रूरत там होती है, इंस्टीट्यूट персонал, की и да, ज़रूरत у होती них है। все отлажено детальнейшим образом с момента, как вы туда заходите, до момента, как он там, они грузят, грубо говоря, багаж, заправляют этот самолет, обрабатывают его антиобледенительным вот этим यहाँ पे ना составом. ही केवल पायलट И लोग это होंगे, बल्कि все जो куча персонала, इस которые एयरशिप должны को прям по सर्विसिंग регламенту पर्सनल जो होता है वो भी होगा, исполнять जैसे все कि एरोप्लेन में आप обязательства. देख सकते हैं Что साफ всякие करने वाले, условия पहिए будут. चेक करने वाले, Да, तेल но डालने это वाले। уже не нужна такая अ, прям серьезная тяжелая инфраструктура, как для самолетов, इतना, например. लेकिन एयरशिप के Но लिए все इतना же भी персонал भारी भर обученный इतनी भी нужен, भारी भरकम и टीम его की जरूरत нужно नहीं будет होती, लेकिन फिर भी много, चाहिए होता как है нам और उन्हें самим अपना काम आना в चाहिए। дальнейшем, так и бизнесу. Например, приходит бизнес, говорит, мне нужно решать такие-то, такие-то задачи вашими дирижаблями. Предоставьте, пожалуйста, не только дирижабли, но и инфраструктуру и персонал. То есть нам अगर эти मान लीजिए आगे проблемы जाकर не के कोई создавать. बिजनेसमैन Поэтому आता कहता है будем कि मुझे ऐसे стараться, ऐसे что एयरशिप की जरूरत है, ना ही केवल एयरशिप की, उसके साथ मुझे в पूरी дальнейшем, मेंटेनेंस टीम когда भी चाहिए। तो думаю, ऐसी एक टीम तैयार करने के लिए एक स्कूल होना बहुत जरूरी है, пройдет с момента старта, как वहां पे उनकी ट्रेनिंग авиационные होगी। кафедры назад открывать в авиационных институтах. А когда была кафедра закрыта? Не помню, честно, когда была, То она есть, ну, прям когда-то недавно, там да? То была. есть несколько лет назад буквально. Не, Если несколько лет кто-то назад Александр Николаевич Кириллин еще сидел, да, и продолжает до сих пор сидеть в МАИ, да, у него там кабинет и так далее, но вот по поводу подготовки студентов уже, ну, много лет Да? речи не идет, да. Ну может она как-то существовала. Ну кто-то мне сказал, что ее вот упразднили прям तो недавно. मिस्टर क्रीलिन मई इंस्टीट्यूट में अभी भी काम करते हैं, लेकिन वहां पे भी अभी पायलट्स की तैयारी नहीं हो रही एयरशिप की। Он был, да, все это वहां पे время? दूसरे सारे एविएशन ट्रांसपोर्ट के लिए पायलट्स की पढ़ाई होती है, लेकिन एयरशिप्स वाले पायलट्स की पढ़ाई अभी भी नहीं हो रही है। इसीलिए हम चाहेंगे कि Да, हम обычно अपना एक кафедру возвращают, когда есть необходимость, потребность в специалистах, когда स्कूल ऐसा खोले создают बनाए। прецедент того, что вот, пожалуйста, новый экономический драйвер, конечно, нужны специалисты. Конечно, становится кафедра. मतलब कि Сейчас мы еще раз вот посмотрим уже на अगर हम схему. एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन बनाएंगे जिसके आगे जाकर के डिमांड होगी, तो उसे चलाने वाले, सर्विसिंग करने वाले भी चाहिए होंगे। Федор говорил, да, это अब как раз आगे вот то, о чем мы уже объявили, да, вот эти суммы अब финансирования आप 100 миллионов долларов. ये Это कुछ общая доля 100 मिलियन инвестиций. फाइनेंसिंग हमें Тоже चाहिए, я смотрел, 3-5 они साल говорят, что вместе с Израилем लगेंगे 200. Нет, это प्रोजेक्ट को 100 रियलाइज миллионов करने में। долларов с учетом уже там партнерских денег, расходов на маркетинг и всего остального. ये इसमें सब कुछ है, आपके रेफरल भी जाएंगे, मार्केटिंग के खर्चे भी जाएंगे, सैलरी भी, सब कुछ इंक्लूडेड, सब कुछ करके Срок реализации это 3-5 प्रोजेक्ट को лет. रियलाइज करने का 3 से 5 साल। Компании от और फिर 1 कैपिटलाइजेशन कंपनी की है वो $1 बिलियन से, да, и почему именно 1 миллиард? शुरुआत होगी 1 बिलियन से। तो ये नंबर कहाँ से आया मैं आपको बताता Давайте हूँ। еще раз вот посмотрим, да, на схему. चलिए देखते हैं। Я буду очень просто это говорить, а ты тогда, Федь, добавляй, да, если есть к тому, что ты уже сказал до этого. Схематично, да, то есть мы создаем तो конструкторское हमारा бюро, प्लान ты ये, сказал, это पहले компании, कंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया, которые будут разрабатывать летательные аппараты в рамках जहाँ पे इन текущего एयरशिप्स का проекта इनोवेशन किया два जाएगा। летательных аппарата, да, अभी ये 2 किस्म के हैं, 2 टन और 10 टन के। где их можно применять, что они могут быть и пилотные, и беспилотные, в общем. Да, но для того, अलग-अलग чтобы इस्तेमाल हो सकते हैं, पायलट वाले, ऑटोनोमस। построить в количестве минимум 2 штуки каждого, чтобы произвести और हमें कम से कम 2 पीसेस बनाने होंगे हर एक के। производства. Поэтому вот за первые 3 года, да, за तो पहले 3 साल में हमें ये काम 4 аппарата 3 से 5 таких вот типов. 3 से 5 साल में ऐसे 4 एयरशिप्स बनाने हैं, 2 टन वाले 2, 10 टन वाले 2। Они будут тестовые, да? Ну, опытные, ये потом टेस्ट, получаем ये сертификат. प्रोटोटाइप्स होंगे, टेस्टिंग Можно создавать внутри वर्जन्स Европы, होंगे। а этот уже और जब ये можно टेस्टिंग продать इसका за पूरा हो рубеж. जाएगा, Хочешь продай, хочешь तो फिर आपको коммерчески सर्टिफिकेशन भी मिल सकता है मास प्रोडक्शन के Цель, в लिए। общем, через 3 года на конференцию तो मतलब прилететь कि на 3 нашем साल में дирижабле, она более чем реально получается. 3 साल में मतलब कि हमें ये काम पूरा कर देना Выиграть चाहिए। один. Ну, пока не обещаем. Среди крупнейших инвесторов. Да, Или среди всех, а что? да, классно. Я думаю, это будет очень интересно. Дальше земля, उसके बाद о которой мы फिर говорили, जमीन, которую जिसके बारे में आपको अभी बताया था, да, что получится даже как-то получить бесплатно, вот как Ну, в пример. партнерстве. हो सकता कि Да, в партнерстве. पार्टनरशिप में मिल सकती है, खरीद सकते हैं, फ्री में मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम आगे जाकर के देखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि उसमें कम खर्चा होता है। По этому направлению. Может быть, и мы поймем и здесь, что это имеет смысл. Может быть, как-то это иначе будет, но это возможно. किस तरीके से करेंगे अभी आगे जाकर के हम Есть डिसाइड вообще करेंगे। вариант, то, что мы можем даже уже с них
просить деньги за то, что мы выберем их, потому что все понимают, когда взлетит первый дирижабль с их дирижабледрома, какой это будет центр притяжения туристов, Да. финансов и всего, и всего. И ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें पार्टनरशिप का ऑफर दे रहे हैं हम उनसे ही ऑलरेडी पैसा मांग सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि आगे जा करके उनका हैंगर जो होगा, उनकी जगह जो होगी, एरोड्रोम जो होगा, वो एक टूरिज्म स्पॉट भी बन जाएगा, जिससे आगे जाकर के उनकी भी कमाई हो सकती है। तो अलग अलग तरीके हैं। Поэтому действительно, как только взлетит первый дирижабль, как бы проект сразу просто в новую свою стадию с точки зрения... तो जैसे ही पहला हमारा एयरशिप उड़ान भरेगा, हमारा प्रोजेक्ट स्काई रॉकेट हो जाएगा। ये हम समझ सकते हैं अभी भी। बाद में ये दो असेंबली पॉइंट्स हो गए, डॉकिंग पॉइंट्स हो गए, और आगे बाद में पूल जिसके बारे में बताया था, और फैक्ट्री नहीं मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये है मिनिमम बेस जो हमें तैयार करना है $100 मिलियन में 3 और 5 साल के अंदर ही अंदर और Q1 बिलियन का होना चाहिए कैपिटलाइजेशन। तो ये सब सबसे सिंपल कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो उससे हमें ये नंबर मिलता है कि कितना पैसा लगा है, इनकी कॉस्ट क्या होगी और कितना बिजनेस हम खींच सकेंगे, ये सारा बेस बनाने के बाद। एक डॉकिंग स्टेशन से हम चाहेंगे कि हर महीने एक हमारा एयरशिप तैयार होकर के निकले, तो साल में 12 और 2 किस्म के तो 14 की 24। ये सिंपल कैलकुलेशन से हमें 1 बिलियन का कम से कम फिगर मिलता है, लेकिन उसके अलावा और भी हम काम करेंगे। ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं इन्हें, अपने कहीं बिजनेस में इसका यूज करना चाहते हैं, तो वहां से भी पैसा आएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आगे जाकर के हम साइट में डालेंगे, आप जहाँ पे आप देख सकेंगे इन्हें। तो ये ऑर्डर वाले लोग जो हैं, जो हमें ऑर्डर एक्स्ट्रा कमाई मिलेगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा यहाँ से भी कमाई आएगी। तो जब एक दो बिजनेस में हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्तेमाल हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, दूसरे लोगों को जब पता चलेगा, दूसरे बिजनेस को जब पता चलेगा, तो वहां से भी फिर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। फिर आगे जाकर के ऐसे भी लोग आएंगे जो कहेंगे कि हमें ये 2 टन वाले 10 टन वाले नहीं चाहिए, हमारा काम ऐसा है, ये काम पूरा होना है, उसके लिए आप हमें एक स्पेशल एयरशिप बना करके दीजिए। तो ये सबसे कॉमन बेसिक यूज है इन चीजों का, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें खड़ा करना है। तो इस बिजनेस को हम 10 सालों तक डेवलप आगे करेंगे, लेकिन अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। कि अगले 10 सालों में कंपनी कैसी होनी चाहिए, ये हमें समझ है। ये अब $100 मिलियन के अंदर नहीं आएगा। ये जो आप देख सकते हैं कि और भी एयरशिप्स आ गए और ऑर्डर वाले आ गए, एलिंग पॉइंट्स आ गए। ये आगे जाकर के हम करना चाहते हैं कंपनी में। ये किसी एक बड़े इन्वेस्टर के पैसों से हो सकता है, स्पेशली उनके बिजनेस के लिए बनाया गया एयरशिप। तो इसमें हमारी कंपनी, हम लोग भी कमाएंगे, वो भी कमाएंगे। तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है, केवल उस कंपनी से जो ऑर्डर देगी। और एक और आगे जाकर कैसे भी कर सकते हैं कि अलग से प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए 40 टन वाले एयरशिप का, उसे हम इन्वेस्टर लोगों को ऑफर कर सकते हैं। हम अपने क्राउड इन्वेस्टमेंट के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं कि अपना एक एयरशिप बना करके, मैन्युफैक्चर करके, उसे किराए पे दे करके पैसा कमा सकते हैं। वही पैसा जो कमाई जो होगी वो फिर हम लोगों में बटेगा। ये भी किया जा सकता है। मतलब कि एक मेन आइडिया के अलावा और भी आइडियाज और भी बिजनेस प्रोजेक्ट्स साथ साथ लॉन्च किए जा सकते हैं, आगे जाकर के लॉन्च किए जा सकते हैं कमाई के लिए, एक्स्ट्रा कमाई के लिए। और कंपनी अपने डेवलपमेंट में पैसा डालेगी, वो जरूर से है। तो क्या होगा कि इन्वेस्टर लोग जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, आगे जाकर के जब साइड प्रोजेक्ट भी हम लॉन्च करेंगे, तो उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको उस साइड प्रोजेक्ट से मुनाफा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मिस्टर किरीन के साथ बैठ करके हमने बिजनेस प्लान भी डिस्कस किया था। तो काफी अच्छा बिजनेस प्लान हमें देखने को मिल रहा था।
और वो ये भी मतलब कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 होंगे जो इस बिजनेस में पूरी तरीके से उतरेंगे, और अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास जरूर से आएंगी। तो अभी हम आप इस बिजनेस प्लान के बारे में आपको ना ही दिखाते हैं, ना दिखा रहे हैं, ना ही कुछ ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि ये अभी केवल बातों के लेवल पे है। इसे बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा, समझना होगा, एनालाइज करना होगा। धीरे धीरे करके हम आपको इसे आपके सामने पेश करेंगे। अभी हमारा प्लान ऐसा है, कंस्ट्रक्शन ब्यूरो में बैठ करके इंजीनियर की टीम को करके डिटेल में पूरे रोड मैप को बनाएंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे, और जब सब तैयार हो जाएंगे कि हाँ ये सॉलिड है प्लान, तब जाकर के हम आपके सामने इसे पूरी तरीके से पेश करेंगे। अभी केवल हम आपको एक जनरल आइडिया बता रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करिएगा। धीरे धीरे करके सारे नंबर्स, सारा बिजनेस प्लान आपके सामने पेश किया जाएगा। अभी हम आप प्रोजेक्ट का आपके सामने पेश नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का जो आइडिया जो है, एक प्री लॉन्च प्री स्टार्ट है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, एक जनरल आइडिया। मुझे आशा है कि ये सारा ये स्लाइड्स देख करके आपको समझ आ गई होगी कि हमारा आइडिया क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इस बिजनेस प्लान को लेकर के, और कैसे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अभी दुनिया भर में कुछ ही एयरशिप्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। हो सकता है 10 साल में एक अमेरिका को बेच दिया जाता है, बिकता है वेदर रिपोर्ट के लिए, कहीं पे छोटे मोटे काम के लिए इस्तेमाल के लिए। बहुत एक सिंपल से भी अगर टूरिज्म वाला एयरशिप भी होगा, उसी को आप उड़ा करके 100 मिलियन का अगर वो बैठता है तो बहुत ही जल्दी आपका खर्चा कवर हो जाता है। तो 2 टन वाले एयरशिप की अभी बात चल रही है। और अगर स्ट्रेटोस्फीयर वाले एयरशिप की बात करें तो ये तो बहुत ही दूसरी बात हो जाती है। ये आपने देखा होगा, वेबसाइट पे भी देखा होगा कि हाईएस्ट 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस हाइट दिखाई गई है। उससे ऊपर भी जा सकते हैं, कि उससे ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल करना होता है, प्रेशर लेवल कंट्रोल करना होता है, तो इसीलिए उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है एयरशिप को। तो अभी हमें पता है कि दुनिया भर में कुछ 4-5 स्टार्टअप हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर वाले एयरशिप्स का आइडिया रखते हैं, उसे बनाना चाहते हैं। वहां पे ज्यादा एयर बलून की बात चल रही थी, हम एयरशिप की ज्यादा बात कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा भी किया जा सकता है। वहां पे कितना होगा कैपिटलाइजेशन, सारे टेक्निकल जो भी सवाल होंगे वो जमीन पे पूरे किए जाएंगे। मतलब कि ऐसे एक एयरशिप को लेकर के बहुत बड़ा खर्चा आता है, तो कैपिटलाइजेशन कितना हो सकता है? मैं जानता हूँ कि कैपिटलाइजेशन कैसे होती है कंपनी की। तो ये एक बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ही रिस्की है, बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं ऐसी भी कंपनियों को जानता हूँ जो काफी मुनाफा कमा तो लेती हैं, लेकिन उनका खर्चा जो होता है वो कवर नहीं हो पाता है। लेकिन आगे जा करके 10 साल बाद फिर मुनाफा कमाना शुरू हो जाता है। और ऐसी कंपनी होती हैं जो मतलब कि ऐसे बिजनेस आइडिया पे काम करती हैं कि जिसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं होता, प्रॉफिट आना भी जल्दी शुरू हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमसे पूरा नहीं हो पाएगा। 2017 में दुइनो के प्रोजेक्ट के दौरान भी ऐसी बात उठी थी कि आप पैसा चुरा करके भाग जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिजनेस कोई नहीं होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं, ये सब बातें ऐसी नहीं थी। हमने सब जो कुछ कहा था किया, प्रोजेक्ट पूरा होने को आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही सीन होगा। शुरुआत में बहुत से लोग बहुत नेगेटिव बात करेंगे, वो अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 2 साल बाद इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जब 5वां 6वां या 7वां डे चल रहा होगा, फिर उनका शुरू हो जाएगा कि हमें थोड़ा बोनस दे दीजिए, कोई स्पेशल प्रोमो कर दीजिए हमारे लिए, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मार्च को लेकर के लोग पूछने की एयरशिप में स्लावियांका मोटर इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे। तो हर एयरशिप में अलग अलग किस्म के मोटर लगेंगे, तेल वाले भी लगेंगे, बिजली वाले भी लगेंगे। आज आर्मी के एक्सपो में भी मैंने देखा कि उनके मिस्टर डीनो के मोटर्स जो थे वो ड्रोन्स में लगे थे। तो सवाल का जवाब है हाँ, होंगे।
मिस्टर द्विनोव क्रेलिन की बात भी हुई है इस टॉपिक पे। तो मिस्टर द्विनोव ने कहा कि जिस किस्म का भी प्रकार का आपको मोटर चाहिए होगा आपके एयर शिप के लिए, आप हमें बताइए, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप बताइए कि हम चाहेंगे कि हमारे दोनों प्रोजेक्ट साथ साथ काम भी करें आपस में, अलग अलग भी और साथ साथ भी, बिल्कुल। तो ये आखिरी स्लाइड, यहाँ पे एरोज में हमने दिखाया है अगले 5-10 सालों में पर्सपेक्टिव क्या है कि ऑर्डर देने वाला जो होगा स्पेस का वही पैसा लगाता है अपना, उसके लिए स्पेशल एक बनता है एयरशिप, और 3 और 4 ऑर्डर देने वाले जो हैं वो ये वो लोग होंगे जो हमारे बनाए हुए एयरशिप्स को खरीदना चाहेंगे और कई संख्याओं में खरीदना चाहेंगे। तो हमने उनसे ऑर्डर लिया, उनके लिए बनाया, उन्हें बेचा, जो भी मुनाफा कमाया इन्वेस्टर लोगों के बीच में हमने बांट दिया। तो लगभग आगे जाकर के अगले 5-10 सालों में ऐसे 2 किस्म के हमें ऑर्डर्स मिलेंगे। Давайте вот по дорожной карте вообще по каким шагам вот так проект у нас идет. ये हमारा रोड मैप है, Подробно достаточно. यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड मैप को, बहुत डिटेल्स में है यहाँ पे। Считаешь правильно, там еще видишь вот 2 слайда получается. Да, ну как я могу рассказать? Да, здесь все видно, то что сначала начинаются активные разработки. आप देख सकते हैं पहले इनोवेशन का काम होता है, разработка эллингов, это всякая различная работа. जिसकी पहले बताया कि बाद में डॉकिंग Потом начинается स्टेशंस का काम, макетирование, это когда создаются вот макет автомобиля, многие बाद там में из глины делают, смотрят там मॉडल्स बनाए जाते हैं इनके, जो क्ले से बनते हैं, генерации. कागज से बनते हैं, कि वो देखने में कैसा होगा। Производиться будут узлы отдельные, агрегаты, это все будет на земле испытываться и так далее. Вот пока вся вот эта вот работа с разработкой, макетированием, производством и испытаний узлов и агрегатов одного аппарата, जब तक पहला फेज हो रहा होगा, उसके साथ साथ डॉकिंग स्टेशन भी बनेंगे। जैसे छोटा वाला पूरा हो जाएगा, बड़ा वाला शुरू हो जाएगा उसका बनना। Начать собираться здесь. Когда он здесь собирается, разработчики, значит, в активной фазе по разработке, макетированию, производству, испытанию узлов и агрегатов занимаются десятитонником. Как только этот собрался, поднялся в воздух, तो जैसे कि पहला डॉकिंग स्टेशन में 2 टन वाला तैयार हो गया, तो 10 टन वाले पे काम शुरू हो गया। 10 टन वाला जब तैयार हो गया तो फिर 2 टन वाला एक और बनना शुरू हो जाए, तो ऐसा हमारा आइडिया है। Как только этот начинает собираться, здесь в разработку сразу падает 20-тонник, там потом также 40. ऐसे आगे जाकर के 20-40 टन वाले, потом по идее должен начаться следующий строиться. Мы это как бы держим в уме, что мы скорее всего не будем делать вот этот вот перерыв, грубо говоря, идет раз, два, три, потом нет нифига, ну зачем нам это, мы его не будем. हम चाहते कि कंटिन्यूअसली काम चलता रहे, हम रुकना नहीं चाहते बीच में। смотреть на перспективу, что она непрерывная, но у нас как бы есть вот это कंटिन्यूअस एक वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं हम। развиваться в рамках ее, но в уме держать то, что мы вот так вот поступательно, потом все типы аппаратов со всеми эллингами поставим и выпустим. Там плюс-минус, получается, между каждым аппаратом около года. То есть, если яхта... हर एयरशिप के बीच में 1 साल का через 4-4,5 года गैप होगा, сертифицировалась, значит, 10-тонник взлетел не через 3,5 года, там, а через 4,5 года. Следующий через 5,5 лет. Вот стратосферник через 6 лет. एक लॉन्च करने के बाद अगला जब हमारा एयरशिप लॉन्च होगा, ज्यादा भारी वाला, ज्यादा बड़ा वाला, तो उसमें ज्यादा 1 से 1.5 साल नहीं लगना चाहिए ज्यादा। इसीलिए हमें एक कंटिन्यूअस वर्कफ्लो की जरूरत है। 7 лет мы будем в стратосфере уже официально. और 7 साल में हम स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएं, ये सोच करके हमें वर्कफ्लो बनाना होगा। Через 3 года первый дирижабль взлетает, через 3 साल में पहला एयरशिप, 7 साल में स्ट्रेटोस्फीयर तक। Через 3 года взлетел первый. मुनाफे के बारे में 3 साल के बाद पहला जब उड़ान हुआ, 4 के बाद हमें सर्टिफिकेशन मिल गया, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल गया, तो 4 साल बाद डिविडेंड्स का मिलना शुरू हो जाना चाहिए। उससे पहले भी ये सब कुछ हो सकता है। крупный заказчик говорит, я вижу у вас здесь все по-серьезному, вы реально работаете. हो सकता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आकर के कहेगा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका इतना काम हो चुका है, इतना बाकी है लॉन्च करने में, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये पकड़िए पैसा, ये पकड़िए
जो भी रिसोर्सेज चाहिए जल्द से जल्द लॉन्च कर दीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है। Какие-то, может, да, вот сторонние работы, и, не знаю, и вот только с дирижаблями связаны. Если, например, какой-нибудь компания скажет, рассчитайте мне там полет каком-то самолете. और अगर इस शिफ्ट के अलावा कुछ और ऑर्डर आएगा तो Тоже мозгами так зарабатывать, да, как КБ. हमारे कंस्ट्रक्शन ब्यूरो को, Не लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर расфокусироваться, हमारा потому कंस्ट्रक्शन что ब्यूरो очень किसी много और प्रोजेक्ट में भी требуется, काम करना много शुरू कर условий देगा, तो आधा ध्यान компании, उनका उस तरफ которые बढ़ не जाएगा। तो не ज्यादा успеют अच्छा है कि сделать एक ही одно तरफ पूरा ध्यान предприятие, उनका второе, третье, जाए। четвертое. Мы हाँ, там मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक बहुत очень प्रोफेशनल टीम होगी много इंजीनियर्स की, Нет, हम ну 2-3 да, काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका ध्यान पूरा केवल एक तरफ जाए। начиная от маленького, заканчивая огромным, начиная околоземным, заканчивая стратосферным, но пока только все-таки एक дирижабль. मिस्टर ब्रेन है, वो रूस में आकर के एयरशिप्स का ऑर्डर देना चाहते थे कि नहीं Но दे для पाए। него мы वही построим किस्सा हुआ जैसे дирижабль. जब И самолет मिस्टर будет, इलॉन मस्क आए थे да, мы можем его रूस попробовать. रॉकेट को कुछ खरीदने के लिए, लेकिन नहीं खरीद पाए क्योंकि सब कुछ प्राइवेटाइज हो रखा है सरकार से। तो अलग अलग जगह वो इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन उनका कोई एक मालिक नहीं है जो लेके बेच दे। तो मिस्टर ब्रिन के साथ भी ऐसे ही हुआ इस बात को लेकर के। तो इसीलिए ये हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट जो है सफल होगा आगे जाकर के, क्योंकि रूस में ऐसी कोई एक जगह नहीं है जहां पे कोई आकर के ऑर्डर दे सके। हम पहले होना चाहते हैं। तो हमने आज बात की कि किस किस प्रकार के हम एयरशिप्स बनाना चाहते हैं, हमारा बिजनेस प्लान क्या है, रोड मैप क्या है। आगे जाकर के आपको सब कुछ और डिटेल्स में पता चलेगा कि कितना खर्चा आएगा बनाने में, किस वाले वर्जन को। धीरे धीरे के सब कुछ आपको बताएंगे। मतलब कि ये प्रोजेक्ट जो होगा बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा नंबर्स को लेकर के। अगर हम बात करें स्टेजेस भी चेंज होंगे। पहले से हमें पता होगा कि किस अमाउंट पे जाकर के स्टेज चेंज होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का नाम है नोवा होगा, जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। इसके दो हिस्से होंगे, 49% सोलो ग्रुप का होगा और दूसरा 51% टीम का हिस्सा होगा जो इस प्रोजेक्ट को रियलाइज करेंगे। ये मिस्टर किरिलिन हो गए अपनी टीम के साथ, बाकी और दूसरी कंपनियां जो उन्हें मदद कर रही होंगी। तो शुरुआत में ये एक एलएलसी होगी कंपनी, जिसका कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के आसपास हम गिन रहे हैं। तो $1 बिलियन के एसेट्स हम इशू कर सकते हैं। $1 का एक एसेट, तो आधा इनमें से 50 बिलियन शेयर्स, 500 मिलियन शेयर्स जो है वो सोलो ग्रुप के इन्वेस्टर के लोगों के बीच में बटे। ये वैसे ही एक हिसाब किताब है जैसे हमारे पहले वाले प्रोजेक्ट के साथ है, से मेल खाता है। वहां पे दूसरे लीगल एंटिटीज जो होंगी वो दूसरी होंगी, दूसरे एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इन्वेस्टर लोगों के लिए जो ऑफर जो है वो उसी टाइप का है, लगभग उसी टाइप का होगा जैसे सोलमार्श के साथ। अभी आप इन्वेस्टमेंट शेयर खरीद सकते हैं जब तक ये कंपनी एलएलसी है। इस प्रोजेक्ट में हमें पता होगा कि कितने शेयर्स होंगे कि हम गिन सकें, अपने फ्यूचर डिविडेंड्स गिन सकें और सब कुछ बाकी आप अपने लिए फिर डिसाइड कर सकते हैं आपको इंटरेस्टिंग है ये प्रोजेक्ट की नहीं है। तो 500 मिलियन इन्वेस्टर लोगों के बीच में बटेंगे और फिर आगे जा करके आप अपने शेयर्स को एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जो हम काफी बार आप लोगों के साथ सोलो मार्च प्रोजेक्ट को लेकर के डिस्कस कर चुके हैं। या तो आप सोलो ग्रुप के जरिए करें या तो आप खुद पर्सनली इसे करें। तो पहले प्रोजेक्ट से हमने जो एक्सपीरियंस पाया है उससे हम पूरी तरीके से इस वाले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फाइनेंसिंग का जो प्लान जो है वो ज्यादा
Аналог कहीं Dassault Masha, все ज़्यादा अच्छा аналогичные है, схемы и прочее. ना कि अगर हम Николаевич शुरुआत से ही комментируя, говорит следующее. IPO या प्री Сейчас, IPO если वाला не помню, स्टेज но बनाने чтобы लगते। вам было понятно, они там точно не нужны. То, что ये आपने पहले भी авиаотрасль टेबल इस вообще टाइप की देखी होगी в разработке सोलर मार्च там प्रोजेक्ट को будет लेकर не के। 10 рублей на 1 рубль एविएशन злотом или में в производстве एविएशन 100 के फील्ड рублей में на 1 рубль 1 रूबल पे злотом, आपका 10 в रूबल का эксплуатации फायदा 1000 होगा। рублей на 1 ये рубль एक रफ злотом. एस्टिमेट है। И вот эта компания, которую ООО «Нова», это तो ये все-таки कंपनी जो है производственная, LLC नोवा, ये немного मैन्युफैक्चरिंग эксплуатирующая कंपनी है компания. И он нам говорит, और что, थोड़ा बहुत ребята, на एक्सप्लॉयटेशन этом не कंपनी भी है। останавливайтесь, создавайте множество эксплуатирующих компаний, пускай и это занимается грузоперевозками в одной तो стране. हमें ये कहा जा रहा है कि пускай एक कंपनी ना в третьей केवल стране, बनाइए пускай जो туда इन भी एयर स्पेस ветер का शिप्स का вернется इस्तेमाल с करेगी, अलग अलग востока, बनाइए, там एक заложено टूरिज्म वाला невероятное количество टूरिज्म वाला, денег. एक कार्गो И वाला, говорит, एक она ऐसे полностью ऐसे ваша. उससे भी Вот जितनी если भी вы कमाई будете там आएगी пару सब процентов कंपनी के अंदर आएगी, और इसका получать, मतलब कि इन्वेस्टर то लोगों के लिए ज्यादा 49% प्रॉफिट। от производственной компании, इसका मतलब कि ваша. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी И से 49% 49% सोलो все ग्रुप का हुआ, эксплуатирующее, это очень много. और Если сюда добавить чего здесь нет, इसमें это फिर прям большая доля. उन कंपनी से भी पैसा आ सकता है जो इन चीजों को Мы тогда изначально хотели обратить एक्सप्लॉयट भी компания, करेंगी, да, चलाएंगी भी। компания, которая будет заниматься международным бизнесом, да, Nova Global. Там есть и другие различные ऐसे जाकर के आगे जाकर के компании, नोवा ग्लोबल भी कंपनी हम एक которые रजिस्टर करेंगे जो работают इंटरनेशनल в बिजनेस को चलाएगी। различных юрисдикциях. Но вот пока что, да, это самые первые такие презентации, где хочешь прям все तो ये पहला प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सबसे आपको बहुत ही सिंपल हम दिखाना चाह रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहते आज। Сюда же, да, комментарий Александр Николаевич такой, да что вы боитесь, рассказывайте तो मिस्टर инвесторам, किरिल что तो вы, ये कहते हैं вопросы, कि но आप ऑलरेडी посмотрите इन्वेस्टर लोगों компанию, को ज्यादा где-то там डिटेल्स через में 5 बता лет, दीजिए। если я вложил उनके लिए गिनना बहुत 1% आसान है вот क्योंकि этого वो एक Nova, हाईली он क्वालिफाइड говорит, इंजीनियर читайте है, спокойно, मैथमेटिशियन है, есть все लेकिन бизнес-планы, он говорит, ну смотри, если мы делаем раз, два, три вот по этим तो аппаратам उनका तो таких-то यही है, движений, आप то उनसे 1% будет हर зарабатывать पर्सन के बारे столько-то. में आपको गिन करके बता А вот सकते हैं, тут लेकिन мы откуда-то आगे जाकर के придумали जब वो цифры, लाइव он आएंगे говорит, ну वेबिनार में, переживайте तब वो будут आपको еще ज्यादा больше, डिटेल्स में खुद но भी здесь не बताएंगे говорим, इसके но बारे как только में। он हम здесь आपको сядет केवल на जनरल में बता रहे вебинаре, हैं это आज। обязательно произойдет в скором времени, ये जो то थर्सडेज पे вы जो वेबिनार जो होंगे टेक्निकल जो действительно можете होंगे, сказать, он вам каждый процент नंबर्स की рассчитает, अगर сколько और बात прибыли करें, приносить и откуда она будет приходить. Так फाइनेंसिंग के что स्टेजेस जो हैं ожидайте его в прямом эфире, और задавайте вопросы, रियलाइजेशन के сразу स्टेजेस все это जो हैं, расскажет. तो हमारे Да, स्टेजेस जो होंगे वो давайте अमाउंट से поговорим, फिक्स्ड какие होंगे есть торгам именно технологические कि कितने अमाउंट पे अगला स्टेज शुरू होगा। Кириллина и других अभी разработчиков. 2.5 मिलियन है प्री स्टार्ट पे, 2.5 Говоря फर्स्ट еще स्टेज पे है, тоже по цифрам, да, по बाद में тому, 5 как मिलियन будет अगले स्टेजेस पे, финансироваться, обратите внимание, да, у нас जैसे मिस्टर सिवन ने आपको बताया था। финансовые तो ये जो शुरुआत वाला этапы 2.5 जो है, этапы реализации. इसे हम Нужно 1 मिलियन तक понимать, कम कर например, देंगे, что где-то और अगर что-то ऐसा хочется होगा продать, तो इसे в हम целом ऑफिशियली आपको बता देंगे इसके बारे этапы में न्यूज में। финансирования будут मेरा मानना है कि आने वाले हफ्तों में примерно फाइनेंसिंग पूरी हो जाएगी। сложных средств. То есть мы точно आपके पास какие-то समय है интересы, अभी сколько सोचने के денег, लिए, да, लेकिन इतना भी ज्यादा будем समय नहीं है। собирать на каждом этапе. यहाँ पे आप देख Сейчас सकते हैं टेबल को। $2,5 миллиона на предстартовом, तो अभी $2,5 के миллиона на первом, इस स्टेज पे, जीरो स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं $2 गुना का फर्क है। Сергей Семенов тоже уже говорил, скорее всего, вот этот $2,5 миллиона, который планируется. तो अगर आप अभी जीरो स्टेज पे अगर आप पैसा डालते हैं, तो आपने जितना भी आपका जो रिस्क है वो भी कवर हो जाता है आपका, उस हिसाब से जितना कितने आपको शेयर्स मिलेंगे। Официально тогда какая-то новость по этому поводу выйдет. Но я думаю, что в ближайшие недели финансирование может уже закончиться, потому что तो अभी हमने इस प्रोजेक्ट का रोड मैप भी देखा, एक जनरल रोड मैप भी देखा, तो उसके हिसाब से ये स्टेजेस चलेंगे, बदलेंगे। При этом обратите внимание, вот здесь, да, прям наглядно видно вот эту шкалу, да, того, как дисконт будет уменьшаться, а доля становится. तो ये स्लाइड आज को सर सिर्गेई ने आज दिखाया था, ये स्टैटिस्टिक्स जो है то, что мы можем безболезненно впустить इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ऑलरेडी आप देख सकते हैं у нас все крауд защищены и уже имеют 500 हजार से अधिक लोग रजिस्टर हो रखे हैं हमारे साइट पे। ये आज सुबह का स्क्रीनशॉट है, 6वां दिन है। 500 के आसपास पैकेजेस बिक चुके हैं, 500 के आसपास इन्वेस्टर लोग पैकेजेस को खरीद चुके हैं। देशों के हिसाब से भी यहाँ पे पूरी टेबल है, बहुत डिटेल्ड है, लिंक है, आप उस लिंक के जरिए देख सकते हैं इसे, और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं।
и генерировал электроэнергию. Вот даже в кино это все हम видно, और याद что दिलाऊंगा, действительно अभी हमने कोई भी ज्यादा там डिटेल में качественно इंफॉर्मेशन говорили, लोगों के बीच зачем नहीं बांटी इस प्रोजेक्ट को строить लेकर के। новую такую केवल мощную एक जनरल атомную अनाउंसमेंट электростанцию, हुआ था хотя там और можно आज का एक подождать совсем वेबिनार है। спокойно. लेकिन इससे हमें दिखाई Генерация, देता है कि कितने लोग электрогенерация. शुरुआत का मौका नहीं छोड़ना चाहते। Гиперэлектрогенерация это когда в стратосфере посчитать, если площадь всего этого तो аппарата даже по फिर आप और современным कुछ बोलना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को КПД लेकर के? солнечных панелей, получаются какие-то мегаватты. Как эти мегаватты доставлять на या Землю, отдельный या вопрос. डेटाबेस में И सारी как इंफॉर्मेशन। солнечная तो станция जब со तक всей हमने этой силой डिटेल में поднимет बिजनेस энергию, प्लान требует लोगों को энергию. नहीं दिखाया तो ज्यादा क्या डिस्कस करना। Может лазерами, хотя так себе затея. Ну, в общем, энергия будет, они будут ее генерировать. थोड़े कुछ как и सवाल में देख रहा ветровая, हूँ, हो солнечная. सकता है Задача решаемая. Все же в планах есть строительство дирижаблей 200 тонн и выше. В मैं планах माफी चाहता हूँ, строительство ये लोग इतनी तेज बोल रहे हैं कि इसका разработано लाइव अनुवाद производство करना बहुत ही самолетов मुश्किल до है। 300 тонн, с Минобороны до मैंने बहुत बार 300 रिक्वेस्ट भी тонн, कर दी है कि थोड़ा и धीमे कम रफ्तार से правительство बोले, на लेकिन население Африки कोई सुन тоже नहीं रहा है। просит до 300 тонн. Ну, у всех оно в планах есть. Мы степ-бай-степ приблизимся к выполнению этих заказов. Я думаю, कंस्ट्रक्शन следующий ब्यूरो год कहाँ будет. होगा? Можете अभी время, हमारा а потом मानना है вопросы подмените कि в पहले себе सितंबर से हम под себя. Посмотрим. Почему не क्र- выпускают дирижабли, связано с тем, что क्रिलास्काया में हम производство खोलेंगे, государство किराए पे проводит, लेंगे एक будем जगह учиться, जहाँ पे сейчас हम аварии, इसे сейчас बनाना скорее चाहते हैं всего 1 решение अक्टूबर से будет शुरू грозить करके। авария, но нет, не так. तो ये भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपको थोड़ा एक जनरल Везде जवाब दे रहा हूँ одинаково, आपके это सवाल का। с самолетом, вертолетом, автомобилем, телефоном, компьютером, плюс-минус один к одному. Вопрос, что बिजनेस происходит कहाँ с बनेगा? самолетом, когда компьютер ломается, он падает. Что происходит с самолетом, когда он ломается, он падает. रूस में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला गया है एविएशन इंडस्ट्री के लिए, वो रिजान शहर में है। Но это паника на корабле сейчас. Это падение. Ну, это просто смешно, но почему-то люди думают, что हो सकता है हम वहां पे जाकर के समय के वहां जाएंगे। В общем, он устал падать. Скорее всего, он даже долетел до куда надо, припарковался и даже панику на корабле не поднимали. अभी हम क्रिलास्का में अपना बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं, आगे जाकर के देखेंगे कि किस तरफ हम अपने बिजनेस को ले जाएंगे, जहाँ पे ज्यादा अच्छा ऑप्शन हमें मिलेगा। Переводчики не हम अभी अपना लीगल सिस्टम जो बना रहे हैं, рассказывают कुछ ऐसा хорошую होगा कि аналогию. Вот так же вертолет быстро падает, самолет быстро कंपनी падает. जो а क्राउड если इन्वेस्टमेंट вот के जरिए корабль फाइनेंसिंग имеет को पूरा пробитие, करती है, он с этим пробитием сумеет जो एक быстро заполнять वेंचर какой-то कैपिटलिस्ट से один отсек. सेफ गार्ड की И он не जाएगी। утонул, он плывет дальше. Там второе пробитие. Еще какой-то отсек заполняется водой. आगे больше, जाकर के он जब हमारा засорен, बिजनेस плывет ऑलरेडी дальше. खड़ा हो जाएगा, तब Такая जाकर же के हम аналогия किसी здесь बड़े должна इन्वेस्टर быть. को, वेंचर Вот к कैपिटलिस्ट нему को там एंट्री прилетел, दे куда-то सकते летал, हैं। ему отсек попал, и он все равно очень быстро вот так вот अभी सब падает. हमारे ही हाथ में होगा। Получается тоже как отсеками, да, вот заполняется газом. Ну, естественно. वैसे एयरशिप्स И вот बन सकते современные हैं вот эти स्लावियांका системы मोटर की टेक्नोलॉजी को लेकर के। роботизации, कंप्यूтеризации, हाँ, прочее, ये सब बन सकता है। अभी симуляции, एक रूसी как फिल्म भी निकली थी, с थोड़ा этим конкурирует. Все साईफाई надоело, कैटेगरी की, तो будем वहाँ पे двигаться, сделать उसमें все दिखाया गया था, технологии, симуляции एरोस्टैट्स थे, и так далее. Даже без этих जिसमें बीच систем, में एक प्रोपेलर लगा रहा вот था мужики, которые У-30 там और делали, बिजली भी рассказывали पैदा कर историю रहा у था। них. तो सब कुछ मुमकिन है। Дирижабль. У него вот тут сбоку винты в кольцах были, винт разорвало, кольцо फिर अपने आप को разбило, भी и часть उड़ा रहा था, кольца прошила बना дирижабль, जगह पे बना था там в और середине बिजली भी осталось, पैदा в कर रहा сторону не था। пробило, не сквозное отверстие. Они посмотрели, увидели, ага, нам винт разорвало, заменили винт без кольца, долетели до Эллинга, तो एक припарковались, इस टाइप का एयरशिप जो после स्ट्रेटोस्फीयर में перегрузки होगा, वो пошли смотр, खुद дирижабль तो подвинут. बिजली ज्यादा नहीं Такое मांगता है, вот और साथ साथ пробитие, वहां पे वो оно बिजली незаметно पैदा भी कर сразу, सकता है। из-за बस того, सवाल что ये रह там जाता है большой कि वो जो объем, बिजली जो पैदा कर रहा है, उसे हम जमीन разница तक कैसे लाएं। большая, там начинается, तो конечно, газообмен, сюда воздух, там туда гелий и так далее. 200 но टन और заметили только ज्यादा что बड़े один. एयरशिप बनाने के प्लान है कि नहीं है? Есть, है да, вот про रोस्कॉस्मोस аварийность и की так तरफ से далее, вся ऐसी она डिमांड है, связана со गवर्नमेंट сложностями प्रोजेक्ट्स के लिए ओклузионной ऐसी डिमांड है, эксплуатации, как зависнуть над точкой, как там और качественно приземлиться, как 300 टन качественно की भी взлететь и डिमांड так है, далее. जहां तक हमने И основные मार्केट को ноу-хау एनालाइज किया है Александра अफ्रीका में। Николаевича и патенты как раз связаны все с околоземной эксплуатацией, с अपनी सब की безопасностью и मदद так करेंगे, далее. वो बाद में आपका बिजनेस Мы चुरा все के ले это जाएंगे, расскажем, तो покажем, देखेंगे। обязательно объясним. В общем, планируется что-то तो крутое. एयरशिप को अगर हम कंपेयर करें दूसरे एयर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, Слишком तो जब риторический вопрос, एयरप्लेन में कोई खराबी आती है तो वो गिरता है जमीन पे। потому что мы एयरपोर्ट Ну, кстати, практически हेलीकॉप्टर में जब заморозить कुछ их. होता है तो गिरता है। сравнение एयरशिप में अगर всех कोई новинок खराबी आती है तो वो धीरे 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 करके мотивация जमीन पे стали उतरता है। तो шире ये सबसे बड़ा выглядеть. फर्क है Почему सेफ्टी так पॉइंट говорят, ऑफ потому व्यू что से। автомобили почему-то воспринимают как
что-то तो новое, उसे реально они в свое время проиграли ДВС, и как бы ब्लास्ट होने का कोई डर नहीं है उसमें। такие эффективные. Но поменялись технологии, конечно नहीं время, है। как бы देखो आप электромобили जाकर के इन्हें बता रहे हैं कि हम लोग где-то они ट्रांसलेट नहीं более कर पा रहे हैं। эффективны. तो मिस्टर सिमोनोव ने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए एक Ну, ऐसे не वाले совсем, एयरशिप में потому что अगर ведь весь мир छेद भी हो जाता है तो वो не पता नहीं знает, चलता, что क्योंकि будут उससे эти हवा जो дирижабли, निकलती как है летающие बहुत сковородки, धीरे धीरे которые निकलती है, और उससे आप आराम से максимально вот там потребительского ठीक कर सकते हैं। Брин там планирует, что его वो уже ऐसा नहीं है कि मतलब कि एरोप्लेन में अगर छेद हो जाता है तो वो फट से नीचे गिरने लगता है बहुत तेज रफ्तार से। Все एयरशिप में ऐसा ожидают नहीं то, что होता। это будет, и это обязательно будет, и мы там और ये обязательно भी ध्यान में будем. रखिए, Кстати, आजकल как का я जो уже сказал, टेक्नोलॉजी जो है, Брин कंप्यूटर может सॉफ्टवेयर जो है, एआई जो इस्तेमाल होता है, वो सब इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। использовать свои дирижабли, кто-то где-то застрял, बिना इन सिस्टम्स के भी एक किस्सा मुझे बताया गया था कि जब एयरशिप था, сквозь горы, сквозь что कि Да, и कुछ разрабатывают मैकेनिकल сейчас, прорабатывается प्रोपेलर में такое कुछ ТЗ, उसका कोई हिस्सा आकर के उसने специально по спасению एयरशिप के космонавтов, मेन बॉडी को потому что पंक्चर कर Россия दिया था, этого लेकिन फिर भी वो спаситель, उन्हें जाकर के दूसरे दिन потому что जाकर он के दिखाई планирует दिया। использовать वосточный, लेकिन приземляться они будут उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। грубо говоря, в जब областях, तक वो हवा में थे только तभी सारी после मरम्मत का спасения काम वो космонавтов आराम से कर सके они थे। там на ледоколах собираются грызть льдины, ну и сколько ऐसा их भी एक там किस्सा будет. है, Как говорит क्योंकि बहुत Кириленко, बड़ा то, होता है, что Королев, наверное, в साइज में बहुत Громкую बड़ा होता है, तो такой в थोड़ी Роскосмосе बहुत गैस активирует. लीक होती है, लेकिन इतना Было भी предложено एकाएक लीक नहीं изготовить होते कि वो аппарат जाकर как के раз по तेज спасению रफ्तार से जमीन पे गिरने लगे। космонавтов. Это как раз сорокатонник, ये सब आगे который जाकर के हम आप для ज़्यादा эксплуатации их нужно всего там डिटेल में несколько, बताएंगे। чтобы там, ну, 4-5 तो штук, чтобы पहले एयरशिप перекрыть जब बने всю थे, предполагаемую зону क्यों посадки क्यों аппаратов, и क्यों в течение там क्यों каких-то क्यों इस्तेमाल час होने बंद हो максимум गए? подобрать इसका इस высоту सवाल का такси, जवाब तो कोई подлететь, भी नहीं दे забрать पाएगा। капсулу, из चलिए нее कुछ вынуть और космонавта. आग बुझाने के लिए Дирижабль काम आ реально सकते हैं कि тащит नहीं आ много सकते? и हाँ, ये तो далеко, बहुत ही и कॉमन यूज है इन каких-то चीज़ों का, конкретные बिल्कुल дирижабли काम आ для सकते отвода हैं это не всегда कि эффективно, есть более पानी эффективные पानी решения. एक जगह से पानी Вот, इकट्ठा это करके दूसरी जगह редко, पे जा करके डाल очень देना है। редко по каждому бизнесу, но все-таки ये भी генераторы, एक बिजनेस के लिए एक अलग управление, там, डायरेक्शन не है, знаю, транспортировка वो людей и вот все ये भी детали. देखा जा सकता है। ये तो बहुत ही सिंपल यूज हो Возможно, गया запланированные варианты ए будут स्पेस описаны, и ए ракеты शिप для का। пожаротушения, तो и जैसे हमने для पहले आपको बताया था, अलग переговоров अलग по किस्म के जो होंगे, तो ये светосъемам. सब हम आगे जाकर के धीरे धीरे Бизнесу करके आपको расскажут बताएंगे। как कार्गो वाले что एयर स्पेस के जो यूज हो सकते हैं, फायर के अंदर यूज हो вопросов सकते как हैं। так вот я в Ютубе больше не दोस्तों наблюдаю. देखिए, Все सारे सवालों के जवाब по-своему. हम नहीं दे सकते, Спасибо. Коллеги, смотрите, да, टेक्निकल мы तो все вопросы नहीं दे уложить не सकते हैं, успеем. फाइनेंशियल भी हैं। Федор ये सारे ответил на आप технические вопросы по हमें проекту, लिख करके финансовые भेजिए, ये हम вопросы. सब इकट्ठा करेंगे Россия और धीरे धीरे все करके вопросы आगे есть в YouTube, इन सवालों का компактно जवाब все, देंगे там आराम посмотрите से। иностранцы. हो सकता है Что एक वीडियो касается बना दूंगा आपके लिए и सारे इन सवालों के этого, जवाबों как के это सहित। сделать, может, в формате новости. मिस्टर Все Сергей вопросы Шевченко आ я रखे हैं। запишу и на все это तो отвечу. मिस्टर शिवचेंको हमने Должен बुलाया был है еще быть Сергей Семенов कि сегодня в पार्टनरशिप эфире. प्रोग्राम के बारे में आपको Сергей बताएं Шевченко в эфире, और एक अनाउंसमेंट करें руководитель партнерской программы इस Swissgol. पार्टनरशिप के प्रोग्राम Так के что скоро наша встреча уже टर्म्स एंड начинается. कंडीशंस आपको время я बताएं। तो просто स्लाइड्स озвучу आपको दिखाता हूँ। вот तो то, हमारा какие प्री гостей स्टार्ट мы хотели स्टेज है अभी। позвать. Да, мы хотели 2 позвать, गुना ज़्यादा поговорить о партнерской программе. अच्छे आपको टर्म्स एंड И чтобы कंडीशंस मिलेंगे сделать объявление पहले स्टेज के मुताबिक। итоговое объявление तो условий आपके партнерской पास программы. मौका है, Видите, я это ना ही сделал, केवल кстати, आपके вот पास है, сейчас आप पार्टनर здесь लोगों के पास भी है। у нас находится वैसे आप ये सब कुछ आप совсем рядом. अच्छी तरीके से खुद भी समझते हैं Сейчас я буду कि आप демонстрировать नए слайды इन्वेस्टर लोगों и को обращаться к ला Мы करके говорили अपना про то, पैसा कमा что सकते हैं। ये सब आपको у खुद भी нас पता है сейчас ये कैसे предстартовый этап. काम करता На है। предстартовом этапе मार्केटिंग प्लान है आप условия लोगों के लिए строят तैयार в किया 2 है नए раза प्रोजेक्ट के लिए। лучше, в 2 раза तो वो उन पार्टनर्स के लिए привлекательнее, जो हमारे साथ पहले भी на काम कर चुके первом. हैं पहले। И तो पहले अगर आप पहले नहीं थे पार्टनर сейчас सोलो вот ग्रुप есть के, у инвесторов तो определенные आप अभी возможности हमारे войти в साथ свою काम करना команду. शुरू कर На सकते हैं। самом деле मार्केटिंग условия का प्लान जो है разные वो для инвесторов, ну и у партнеров. पार्टनर Если говорить в общем, वाले то все सेक्शन में आपको прекрасно देखने को видите, मिलेगा। понимаете, что у вас अगर есть आप возможность एक्टिव зарабатывать, पार्टनर हैं, привлекая लेकिन 7 инвестиции в этот अगस्त के बाद проект, आपने помогая ему развиваться, नए продвигаться по इन्वेस्टर को рынку. रजिस्टर Я किया है, думаю, вы прекрасно आप знаете, उनसे भी как अपना रेफरल это बोनस работает. पाएंगे। При этом у нас तो есть मार्केटिंग प्लान का मेन क्या такой है? маркетинг-план. अगर आप एक्टिव पार्टनर हैं और आप चाहते हैं कि आपको मिले रेफरल बोनस, इन्वेस्टमेंट नए प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट पैकेजेस से मिले, आपको मार्केटिंग प्लान पूरा करना है। तो उस अभी आपको अपने स्ट्रक्चर से रेफरल बोनस नहीं मिल रहा है जब तक मार्केटिंग प्लान आप पूरा नहीं करेंगे। अगर आपके पिछले वाले प्रोजेक्ट में 5 इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो नए प्रोजेक्ट में शेयर्स लेंगे और आपने मार्केटिंग प्लान पूरा नहीं किया है, तो आपको रेफरल बोनस नहीं मिलेगा। और मार्केटिंग प्लान पूरा करने से पहले अगर आपके इन्वेस्टर लोगों ने कुछ खरीदा, तो आपको आगे भी जाकर के नहीं मिलेगा उसका हिस्सा। केवल मार्केटिंग प्लान पूरा करने के बाद ही आपको आपका रेफरल बोनस मिलना शुरू होगा। मार्केटिंग प्लान पूरा करने के लिए क्या करना है?
पहले आपको रिपोस्ट करना है। रिपोस्ट का बटन आपको अपने बैक ऑफिस में मिलेगा, जो इस नए प्रोजेक्ट को लेकर के सेक्शन में किसी भी सोशल मीडिया में आप रिपोस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको मिनिमम $2000 का पैकेज खरीदना है आपको खुद। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2000 मिनिमम है। उसके बाद आपको फैक्चुअल पेमेंट्स आपको $500 का करना है कम से कम। जैसे कि आपने 2000 का पैकेज लिया किस्तों पे, जो भी आपको टाइम पीरियड चाहिए, लेकिन आपको फैक्चुअली आपको कम से कम $500 का इन्वेस्टमेंट कर देना होगा, तब हमारा सेकेंड और थर्ड पूरा हो जाएगा। तीसरा टर्म जो है वो है यहाँ पे पहला वर्जन हुआ। 3 इन्वेस्टर आपकी पहली लाइन से $500 का पैकेज खरीदे। दूसरा 10 इन्वेस्टर 50-50 का ले पहली लाइन से। तीसरा वर्जन या तो आप 10,000 पर्सनली इन्वेस्ट करें और पहली लाइन से फिर कोई जरूरत नहीं होगी। बहुत सिंपल है। रिपोस्ट पैकेज खरीदा आपने, बाद में पेमेंट दोस्त 500 का किया फैक्चुअल, और बाद में 3 इन्वेस्टर पहली लाइन से, या तो 10 इन्वेस्टर $50 के, या तो आप खुद 10,000 का। जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे वो आप पूरा कर सकते हैं। फिर से ध्यान देता हूं, जब तक आप मार्केटिंग प्लान पूरा नहीं करेंगे आपको रेफरल बोनस मिलना शुरू नहीं होगा आपके स्ट्रक्चर से। ये बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। उन लोगों के लिए जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हजारों डॉलर कमा चुके हैं, उनके लिए मेरा मानना है ये मार्केटिंग प्लान कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं, बहुत लॉयल टर्म्स हैं। ये पूरे इस बिजनेस प्लान का आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि आप इस नए प्रोजेक्ट में भी एक्टिव रहें, इससे जल्द से जल्द पढ़ें, सीखें, समझें कि आपको समझ में आए, और आगे अपने स्ट्रक्चर में लोगों को इसे बताएं, समझाएं। तो $1 मिलियन प्री स्टार्ट स्टेज पे हम आने वाले हफ्तों में पूरा करने वाले हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेज शुरू होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आपके इन्वेस्टर, आपके फर्स्ट टाइम के इन्वेस्टर जो है उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, साइट पे भी, ग्रुप में भी, चैट में भी। आप अपने स्ट्रक्चर में इस इंफॉर्मेशन को भी आगे बांटिएगा। बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते हैं, और हफ्ता हो गया कि ये मार्केटिंग प्लान ऑलरेडी लागू हो चुका है, तो आप बताइए, तो एक्टिव होइए। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। जो सवाल बाकी रह गए इनका हम टेक्निकल हमारा जो डिपार्टमेंट है सब इकट्ठा करेगा, जवाब दे देंगे, और आप तक सारे सवालों के जवाब पहुंचा देंगे। एक और सवाल, ये जो नोवा कंपनी जो है, और आगे जाकर के मटर्नल कंपनी जो है नोवा, आगे जाकर के जो भी बिजनेस और फैलेंगे कंपनी, दूसरी कंपनी के जरिए, ये सब इंक्लूडेड होगी नोवा में कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सब कुछ इंक्लूडेड होगी। जैसे आपको बताया था कि आगे जाकर के जो भी बिजनेस वेंचर्स होंगे उनमें से भी आपको जो फायदा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो भी आप लोगों में बटेगा। इसीलिए नोवा कंपनी जो है वो मटर्नल कहलाती है। अच्छा सवाल था, अच्छा हुआ कि इसका जवाब दे दिया हमने। तो फिर से कहूंगा, ये प्री स्टेज पे बहुत अच्छे टर्म्स है आपके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। तो फाइनल अनाउंसमेंट जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि कहाँ पे रिपोस्ट करें। पहले हम यूट्यूब पे करते थे वेबिनार्स लाइव टेलीकास्ट। रूस में यूट्यूब को लेकर के प्रॉब्लम हो गई, तो रूस के लिए vk.com पर भी हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। तो इस ग्रुप में आप इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, और इस लाइव स्ट्रीम को लेकर के आगे जाकर के रिपोस्ट कीजिए। मैक्सिमम नंबर जो आप कर सकते हैं रिपोस्ट का, पोस्ट आगे जाकर के हम ऐसा करेंगे कि रिपोस्ट को लेकर के ये गेम सोचेंगे। तो मिस्टर सर्गी सिंह कह रहे हैं कि आपके रिपोर्ट से बिजनेस पे डायरेक्ट असर पड़ता है। कौन जाने कौन कब आपका एक रिपोर्ट देख ले, वो इन्वेस्टर कितना बड़ा हो, वो सब उसके पास बिजनेस आइडियाज हों। तो रिपोर्ट इसीलिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया जो है एक मैजिक है,
उसका पूरा आप फायदा उठाइए, रिपोज कीजिए, मैक्सिमम रिपोज कीजिए। तो आज के लिए बस मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।